अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त आयशा नूर और आप सबको वेलकम बैक कहती हूं अपने उर्दू नॉवेल्स रीडिंग चैनल पर। आज हम लोग निगत अब्दुल्ला का एक शॉर्ट नॉवल जो कहना था पढ़ने जा रहे हैं। ये कहानी एक बहुत ही छोटी सी क्यूट सी लव स्टोरी है। इसका प्लॉट बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। सिंपल सी स्ट्रेट फॉरवर्ड सी स्टोरी है जो कि एक बहुत ज़्यादा इजी रीड है। तो नॉवल शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को करें सब्सक्राइब और इस वीडियो को करें लाइक, ताकि आपको फ्यूचर में भी मेरी वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। तो आइए बगैर देर के शुरू करते हैं आज का नॉवल जो कहना था। वो बेहद झंझलाई हुई, बल्कि गुस्से में भी थी, जिसका इजहार वो चीज़ें पटख पटख कर कर रही थी। फिर भी किसी तरह उसके अंदर की खोलन कम नहीं हो रही थी। हालांकि कोई नई बात नहीं हुई थी। गुज़िश्ता 4 सालों से यही कुछ हो रहा था कि वो बाकायदा तैयार होकर ड्राइंग रूम में जाती तो वहाँ मौजूद ख़वातीन उसे देखते ही मुंह बनाने लगती थीं, जो अम्मा भी ज़रूर महसूस करती, फिर भी उसके तारुफ के साथ तारीफ़ में रुतबुल लिसान हो जाती। ये मेरी सबसे बड़ी बेटी है सोहनी, माशाल्लाह अंग्रेज़ी में एमए किया है, बहुत ज़हीन है, घरदारी में भी माहिर है, जिस घर जाएगी 4 चाँद लगा देगी। अभी भी अम्मा ने यही रटे रटाए जुमले बोले थे, जिस पर एक खातून ने खासे तंजिया अंदाज में कहा था, माशाल्लाह। और वो ना समझ नहीं थी, फौरन वहां से उठकर अपने कमरे में आ गई और हमेशा की तरह रिजेक्ट होने का गुस्सा बेजान चीज़ों पर निकाल रही थी कि शानी दरवाजे में आकर बोला, मे आई कम इन। उसने हाथ में पकड़ी मोटी सी किताब जोर से टेबल पर पटकी, फिर शानी को देखकर धाड़ी, आ जाओ। अरे, शानी उसका चेहरा देखकर हंसने लगा। ये आपने क्या किया है? क्या किया है? वो समझी नहीं। आईना देखे जाकर, शानी ने बमुश्किल हंसी रोककर कहा तो वो उसे घूरती हुई वॉशरूम में आ गई और जब आईने में खुद को देखा तो रो देने को हो गई। खुद को पसंद करवाने के लिए जो उसने मेकअप किया था वो गुस्से के बायस उसकी शक्ल को खासा मज़हका खेज बना रहा था। बस ये आखिरी बार था, अब कभी मैं खुद को तमाशा नहीं बनाऊंगी। रगड़ रगड़ कर चेहरा धोते हुए वो बड़बड़ाती रही, फिर आईने में देखा, शफाफ आंखें सुर्खी माइल हो गई थीं। क्या कमी है मुझ में? बस एक रंग ही तो काला है, वरना इन आंखों की जादूगरी से कौन इनकार कर सकता है। एक आलम तस्खीर कर सकती हैं। एक आलम? होंठों पर दुख भरी हंसी मचली थी। कोई एक बंदा तो तस्खीर हो न सका, कहाँ एक आलम। वो खुद तरसी का शिकार होने जा रही थी कि सर झटककर वॉशरूम से निकल आई। शानी सादतमंद बच्चों की तरह रजिस्टर खोले बैठा था। वो अपनी चेयर खींचकर बैठी तो शानी सर उठाकर उसे देखने लगा। आप रो रही थीं? नहीं, क्यों? वो अब नॉर्मल हो चुकी थी। आपकी आंखें सुर्ख हो रही हैं। आंखों की सुर्खी सिर्फ रोने को तो जाहिर नहीं करती, अचानक बहुत ज्यादा खुशी मिलने से भी आंखें सुर्ख हो जाती हैं। उसने हल्के फुल्के अंदाज में उसे भटकाने की कोशिश की। अच्छा, अभी क्या खुशी मिली है आपको? वो भटकने वाला नहीं था। बताऊंगी, लेकिन अभी नहीं, उसने टाला। मैं समझ गया, अभी जो आपके लिए प्रपोजल आया था वहां बात बन गई है, यही बात है ना? इसीलिए आप खुश है ना? गुड, ये तो वाकई बहुत ज्यादा खुशी की बात है। मैं आपकी शादी में खूब भंगड़ा डालूंगा। शानी जोश में आ गया था। बस, शट अप। वो एकदम चीख पड़ी। तुम यहाँ पढ़ने आते हो, पढ़ो और जाओ। इससे हटकर तुम्हें किसी बात को सोचने और समझने की जरूरत नहीं है, अंडरस्टैंड? उसका मतलब है बात नहीं बनी। शानी बजाय खाइफ होने के उसके चिल्लाने से समझकर बोला, हाँ, नहीं बनी फिर। उसने दांत पीसे जैसे उसे कच्चा चबा जाएगी। फिर ये कि लानत भेजें और समझ लें कि वो आपके काबिल ही नहीं थे। आपको वही मिलेगा जो आपके काबिल होगा, और वो कोई आम सा शख्स नहीं होगा। शानी ने पल में उसके गुस्से, उसके तनफ्फुर को ज़ायल कर दिया था और वह हैरत से उसे देख रही थी। तुम? हाँ, मैं आपका स्टूडेंट ज़रूर हूँ, लेकिन नर्सरी केजी का बच्चा नहीं हूँ। एमए कर रहा हूँ। उम्र में आपसे बड़ा नहीं तो छोटा भी नहीं हूँगा। इस बात से तुम्हारा क्या मतलब है? वो फिर चटक गई। आप गलत ना समझे, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि आप मुझे अपना दोस्त समझें। बेशक मेरी उस्ताद हैं, तो क्या उस्ताद और शागिर्द में दोस्ती नहीं होती? होती होगी।
उसने बेनियाजी का मुजाहिरा किया, फिर एकदम पूछने लगी, वैसे तुमसे दोस्ती करके मुझे क्या मिलेगा? अच्छे अच्छे मशवरे, वो बर्जिस्ता बोला था। तुम तुम मुझे मशवरे दोगे? उसे फिर अपनी बड़ाई का एहसास सताया था। एक तो आपके साथ ये बड़ा मसला है, खुद को सिर्फ उस्तानी समझती हैं। खैर, इसमें भी कोई बुराई नहीं है, लेकिन कम अज़ कम मुझे तो बच्चा ना समझें। मैं आपके पास सिर्फ अंग्रेज़ी सीखने आता हूँ। ठीक है, कल से नहीं आऊँगा। मत आना, मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हारे साथ मगजमारी करने का। वो कुर्सी धकेल कर उठ खड़ी हुई। खैर, आऊँगा तो मैं ज़रूर, और अब पढ़ने नहीं पढ़ाने आऊँगा। उसकी बात पर वो चीख पड़ी। क्या मतलब है तुम्हारा? जो भी समझो। वो कहकर तेजी से निकल गया और वो दांत पीसती रह गई। और उसी रात अम्मा उसके पास आ बैठी। खासा मुजरिमाना सा अंदाज था उसके कमरे की हर शय पर उनकी नजरें जा रही थीं, और एक सिर्फ वही नजरअंदाज हो रही थी। क्या बात है अम्मा, आप कुछ परेशान हैं? उसने उलझ कर टोका। हाँ नहीं, यहाँ आकर बैठो। अम्मा ने अपने सामने बेड पर हाथ मारा, उसकी तरफ देखा, फिर भी नहीं। जी। वो बैठ गई। वो बेटा, आज जो औरतें आई थीं वो शर्मीन को पसंद कर गई हैं। अम्मा रुक रुक कर बोली, और ये भी कोई नई बात नहीं थी। जब से शर्मीन उसके बराबर की हुई थी तब से यही हो रहा था, लेकिन अम्मा ने उसे कभी नहीं बताया था। खुद ही मना कर देती, और बाद में वो यही सुनती थी कि जब तक बड़ी की नहीं हो जाती छोटियों का नहीं सोचूंगी। फिर अब क्या बात है? वो सोचने लगी। रिश्ता अच्छा है, अगर तुम कहो तो शर्मीन के लिए हामी भर लूं। अम्मा की बेबसी पर उसका दिल रो उठा। बेख्तियार उनके हाथ थाम लिए। अब मुझसे क्यों पूछ रही हैं? इसलिए कि पहला हक तुम्हारा है। नहीं अम्मा, ये सब नसीब की बात है। अगर मेरे नसीब में ये सब नहीं है तो आप दूसरी बेटियों पर तो दरवाजे बंद ना करें। अगर रिश्ता अच्छा है तो ज़रूर हामी भर लें। और मैं तो पहले भी कितनी बार आपसे कह चुकी हूँ कि मेरी वजह से बाकियों को ना बिठाए रखें। शर्मीन के बाद नरमीन, वो भी तो अब बड़ी हो गई है। उसने साफ गोई से कहा, फिर एकदम खुश होकर बोली, कितना मज़ा आएगा। अब हमारे घर में भी ढोलक बजेगी, शादी के गीत गाए जाएंगे। अम्मा, अब तो आप साड़ी बांधेंगी ना? मुझे बड़ा शौक है आपको साड़ी में देखने का। चल हट। अम्मा उससे नजरें चुरा कर उठ खड़ी हुई, और अभी दरवाजे तक थीं कि वो पुकार कर बोली, अम्मा मैं खुश हूँ। मैं जानती हूँ बेटा। इस तमाम वक्त में अम्मा अब मुस्कुराई थीं। मैं आई कम इन? 3 दिन की गैर हाजिरी के बाद वो फिर आ गया था। उसने सरतापा उसे देखा, फिर तेज लहजे में पूछने लगी, तुम पढ़ने आए हो या पढ़ाने? पढ़ने। वो इंतहाई मासूमियत से बोला। सॉरी, अब मेरे पास वक्त नहीं है, तुम कोई और इंतज़ाम कर लो। उसने साफ जवाब देकर वार्डरोब खोल ली। अरे वाह, और इंतज़ाम कैसे कर लूँ, ये आसान थोड़ी है। वो अंदर चला आया। मैं बस तुमसे पढ़ूंगा। तुम? उसने ज़ोर से वार्डरोब का पट बंद किया। तुमने मुझे तुम कहा? हाँ, तुम ही कहूँगा। आप जनाब ने बहुत वक्त ज़ाया कर लिया। वो जाने क्या सोच कर आया था। और मैं मज़ीद तुम पर वक्त ज़ाया नहीं कर सकती। तुम्हारी जगह अगर कोई और होता तो फर अंग्रेज़ी बोल रहा होता। तुम हो के अभी तक टेंसेस में गड़बड़ कर देते हो। कूड़ मगज़ कहीं के। मैं कूड़ मगज़ नहीं हूँ। तुमने मुझ पर तवज्जो नहीं दी। बच्चा समझकर जुमले रटवाती रही। अच्छा बाबा, माफ़ करो। मेरे पास अब वाकई वक्त नहीं है। बल्कि सीधी बात यह है कि मुझे पढ़ाना ही नहीं आता। उसने हाथ जोड़कर माजूरी जाहिर कर दी। ये क्या बात कर रही हो? तुम अंग्रेजी में मास्टर हो, वो भी पोजीशन होल्डर। फिर मैंने खुद तुम्हें फर अंग्रेजी बोलते हुए सुना है। वाह, ऐसा लग रहा था जैसे मुंह से फूल जड़ रहे हों। ईमान से अगर कोई अंग्रेज सुन ले तो फौरन अपनी गुलामी लिख दे। उसके खुशामदाना अंदाज पर वो चिढ़ गई। तुम क्या मुझे अहमक बेवकूफ़ समझते हो जो तुम्हारी चापलूसी पर खिल उठूंगी? चलो निकलो यहाँ से। प्लीज़, प्लीज़ सोनी। वो खुशामद पर उतर आए कि वो चीख पड़ी। सोनी, खबरदार जो मुझे मेरे नाम से पुकारा तो। सॉरी, गलती होगी मैडम। नहीं मिस, नहीं टीचर, सॉरी सॉरी टीचर। आइंदा सोनी कहने की गलती नहीं करूँगा। तुम प्लीज़ मुझ पर रहम करो, मेरे करियर का सवाल है। मुझे अंग्रेज़ी बोलना सिखा दो, बिल्कुल अपनी तरह फर। मैं तुम्हारा ये एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगा। बहुत दुआएं दूंगा तुम्हें। वो मिस्कीन बनकर लहजे में रिक्कत भी सुमोल आया था।
اچھا، بس زیادہ ایکٹنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جاؤ کل سے آ جانا، اس نے کہہ کر پھر وارڈروب کھولی۔ تھینک یو ٹیچر، لیکن ابھی کیوں نہیں، بس آدھا گھنٹہ؟ یا اللہ، تم تو پیچھے ہی پڑ گئے ہو، چلو بیٹھو۔ وہ جھنجھلاتے ہوئے ٹیبل پر آ بیٹھی تو اس نے فوراً اپنا رجسٹر کھول لیا۔ اس کی ضرورت نہیں، اس نے رجسٹر کھینچ کر ایک طرف رکھ دیا، پھر پوچھنے لگی، تمہیں کون کون سی زبانیں آتی ہیں؟ اردو، پنجابی اور کچھ کچھ سندھی بھی بول لیتا ہوں۔ اس کے بتانے پر وہ فوراً پوچھنے لگی، اور پشتو؟ نہیں، پشتو بہت مشکل زبان ہے، اس کی تو میں ابجد سے بھی واقف نہیں ہوں۔ اس لیے واقف نہیں ہو کہ کسی پشتو زبان والے کے ساتھ تمہاری دوستی نہیں ہوئی، اور باقی زبانیں تم اس لیے بول اور سمجھ لیتے ہو کہ ان لوگوں کے ساتھ اکثر تمہارا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، اور کوئی بھی زبان صرف سیکھنے سے فرفر نہیں بولی جا سکتی جب تک سننے اور بولنے کی پریکٹس نہ ہو۔ وہ بہت سنجیدگی سے اسے سمجھا رہی تھی۔ اسی لیے میں نے تم سے پہلے بھی کہا تھا اور ابھی کو پھر کہہ رہی ہوں کہ مجھ سے سیکھنے کے بجائے کسی انسٹیٹیوٹ میں ایڈمیشن لے لو۔ وہاں دوسرے اسٹوڈنٹس کے ساتھ تمہیں بولنے کی پریکٹس ہوگی تو جلدی اس زبان پر عبور حاصل کر لو گے۔ سوری، میں انسٹیٹیوٹ کی فیس افورڈ نہیں کر سکتا۔ میرے ابا مجھے جو خرچہ بھجواتے ہیں اس سے میرا مہینہ مشکل سے گزرتا ہے۔ اس نے مجبوری بیان کی جو اس کے لیے ہرگز قابل قبول نہیں تھی۔ تو تم ابا سے خرچہ منگواتے کیوں ہو؟ خود کیوں نہیں کماتے؟ میں پڑھائی کروں یا کماؤں؟ تمہیں پتہ ہے جاب والا آدمی صبح کا گیا رات میں گھر لوٹتا ہے، پھر وہ پڑھائی کیسے کر سکتا ہے؟ اس کے پاس ہر بات کا جواب موجود تھا۔ خیر، ٹیوشن تو پڑھا ہی سکتے ہو۔ وہ بھی ہار ماننے والی نہیں تھی۔ کوشش کی تھی میں نے، لیکن ہر ایک نے یہ کہا کہ میں لڑکوں کو اپنے گھر بلا کر پڑھاؤں، اور میں تو خود کسی کے گھر میں رہتا ہوں۔ وہ لوگ تو مجھے بھی نکال باہر کریں گے، پھر بولو میں کہاں جاؤں گا؟ جہنم میں، وہ چڑ کر بولی تھی۔ توبہ کرو، اللہ کسی مسلمان کو جہنم کی ہوا بھی نہ لگنے دے، آمین۔ اس نے باقاعدہ منہ پر ہاتھ پھیرے۔ اچھا اب تم جاؤ، مجھے تیاری کرنی ہے۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ کہاں جا رہی ہو؟ شانی نے فوراً پوچھا۔ شرمین کے سسرال، اس نے بتایا تو وہ اچھل پڑا۔ ہائے، یہ شرمین کا سسرال کہاں سے آ گیا؟ میرا مطلب ہے تم سے پہلے۔ مجھ سے پہلے کیا مطلب؟ اس نے قصدن انجان بن کر ٹوکا۔ مطلب پہلے دنیا میں تم آئی ہو؟ تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ پہلے مروں گی بھی میں؟ اس کی بات کاٹ کر ہنسی تھی۔ لاہور والا، کیسی خوفناک باتیں کرنے لگی ہو۔ میں خالہ جان سے پوچھتا ہوں۔ وہ کہتا ہوا کمرے سے نکل گیا تو اس نے فوراً بڑھ کر دروازہ بند کر دیا، پھر تیاری میں لگ گئی۔ اماں ابا کے ساتھ وہ بھی شرمین کی ہونے والی سسرال جا رہی تھی، خاص طور سے لڑکے کو دیکھنے کو۔ فطری طور پر وہ متجسس تو تھی ہی، ساتھ اندر کی یہ خیال بھی تھا کہ جس کے گھر والوں نے اسے ریجیکٹ کیا ہے وہ خود کیا ہے، شہزادہ گلفام یا؟ اور وہ دیکھنے میں بے حد عام سا لڑکا تھا۔ اسے تھوڑی سی مایوسی ہوئی، پھر باقاعدہ اس کا انٹرویو کرنے بیٹھ گئی۔ تمہارا نام؟ عدیل۔ جاب کیا ہے؟ بینک مینیجر۔ گڈ۔ شرمین کو کہاں دیکھا؟ اس سوال پر وہ قدرے سٹپٹا گیا۔ سوری، میں نے ابھی نہیں دیکھا۔ واقعی؟ اس نے قصدن حیرت کا مظاہرہ کیا تو وہ کندھے اچکا کر رہ گیا، پھر سوچنے لگا۔ آپ ان کی بڑی بہن ہیں؟ ہوں۔ وہ کیونکہ اسٹرا ہونٹوں میں دبا چکی تھی جب ہی ہوں کی آواز نکالی۔ آپ کی شادی ہو گئی؟ اس نے سیدھے سادے انداز میں پوچھا تھا، جب ہی وہ بھی آرام سے بولی۔ نہیں۔ کیوں؟ وہ پوچھ کے نادم سا ہو لیا۔ سوری، مجھے کیوں کا سوال نہیں اٹھانا چاہیے تھا۔ خاص عقل مند ہو، اور اس بات پر میں تمہیں پورے 100 مارکس دیتی ہوں۔ اسے سراہ کر کہا، پھر پرس میں سے کی تصویر نکال کر اس کے سامنے کر دی۔ یہ شرمین ہے۔ وہ ایک نظر تصویر پر ڈال کر پھر اسے دیکھنے لگا۔ کیا ہوا؟ اسے ٹوکنا پڑا۔ آپ سے بہت مختلف ہے، اس نے کہا تو وہ حیران ہوئی۔ ارے تم نے ایک نظر میں کیسے موازنہ کر لیا؟ عدیل نے جواب نہیں دیا اور اس کے ہاتھ سے تصویر لے کر اپنی جیب میں رکھ لی تھی۔ اس کے بعد وہ بالکل خاموش ہو گئی۔ گھر میں شادی کی افراتفری شروع ہو گئی تھی اور شانی ہر کام میں پیش تھا۔ باہر کے تو تقریباً سارے کام اس نے اپنے ذمہ لے لیے تھے، اماں بھی صرف اسی پر بھروسہ کرتی تھیں۔ جانے کیا جادو کیا تھا اس نے اماں اور ابا پر بھی کہ ان کے سارے اصول دھرے رہ گئے تھے، اور وہ علی الاعلان سارے گھر میں دندناتا پھرتا تھا۔ کسی وقت وہ ٹوکتی تو اماں الٹا شانی کی طرف داری کرنے لگتی۔
کیوں روکتی ہو بچے کو؟ بیچارہ اپنے گھر سے اتنی دور یہاں اکیلا رہتا ہے اور پھر تمہارا کیا لیتا ہے؟ الٹا ہمارے کام ہی کر جاتا ہے۔ پھر ایک دن اماں نے ہی اسے کہا تھا کہ اگر پڑھائی میں مشکل ہوتی ہو تو سونی سے مدد لے لیا کرو۔ انگریزی میں ایم اے کیا ہے سونی نے، فرفر انگریزی بولتی ہے، اور وہ اگلے دن سے ہی انگریزی سیکھنے آ گیا تھا۔ گو کہ ایم ایس سی کا اسٹوڈنٹ تھا لیکن انگریزی میں کمزور۔ اب پتہ نہیں واقعی ایسا تھا یا کوئی اور بات، سونی کو بہرحال یقین نہیں آیا۔ ہر طرح سے اس کا امتحان لے ڈالا لیکن نتیجہ صفر۔ آخر سر پیٹ کر بولی تھی، تم ماسٹر لیول تک کیسے پہنچ گئے؟ رٹے سے اور کچھ نقل۔ اس کی صاف گوئی پر وہ سلگ کر بولی، تو آگے بھی اسی طرح کام چلا لو۔ نہیں چلتا، بہت سختی ہو گئی ہے، سنا ہے سارے کپڑے اتروا لیتے ہیں۔ وہ روانی میں بول گیا تھا۔ اچھا بس زیادہ بکواس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کل سے آ جانا۔ وہ ہرگز بھی اسے اہمیت نہیں دینے کو تیار تھی، لیکن وہ اپنی جگہ بناتا چلا گیا۔ یہاں تک کہ گھریلو معاملات میں بھی اماں اسے مشورہ کرنے لگی تھیں۔ ابھی بھی سارے گھر میں اس کی پکار مچی تھی۔ خود اسے اپنے ذاتی کاموں کے لیے شانی کو پکارنا پڑ رہا تھا۔ شانی، شانی سنو تو۔ وہ اسے بازو سے کھینچتے ہوئے اپنے کمرے میں لے آئی اور بیڈ سے دوپٹہ اٹھا کر اسے تھماتے ہوئے بولی، یہ دوپٹہ پیکو کروا لاؤ۔ ابھی تو میں کھانے والے کے پاس جا رہا ہوں، وہاں کوئی پیکو ویکو نہیں ہوتا۔ ویسے بھی تم یہ کلر نہ ہی پہنو تو اچھا ہے، بالکل سوٹ نہیں کرے گا تم پر۔ اچھا؟ خلاف توقع وہ بجائے چڑھنے کے خاموشی سے دوپٹہ تہہ کرنے لگی تو وہ جاتے جاتے رک گیا۔ میں مذاق کر رہا تھا، لاؤ۔ تم کیا سمجھے میں اسے لپیٹ کر کسی کونے میں ڈال دوں گی؟ نہیں، بغیر پیکو کے میں اسے ہی اوڑوں گی، اور ساری محفل میں اگر دھانی رنگ نمایاں نہ ہو تو کہنا۔ آخر میں اس نے جس انداز سے گردن ہلائی تھی وہ حیران رہ گیا۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ جاؤ، تمہیں کھانے والے کے پاس جانا ہے۔ اسے یاد دلایا تو وہ سٹپٹا کر بھاگا تھا اور وہ ہنستے ہوئے تیاری میں لگ گئی۔ اسے اپنے بارے میں کوئی خوش فہمی نہیں تھی، پھر بھی جانے کیوں کبھی کبھی یوں لگتا جیسے ساری کائنات میں وہ واحد حسین لڑکی ہے، اور کبھی اس کے بالکل برعکس ہوتا کہ وہ خود کو انتہائی بدصورت لگتی۔ لیکن اس وقت اتفاق سے حسین ہونے کا احساس تھا جب ہی مہمانوں کے درمیان بہت پر اعتماد تھی، اور اس وقت تو اس نے ذرا سی گردن بھی اکڑائی تھی جب کسی کو یہ کہتے سنا تھا کہ یہ دلہن کی بڑی بہن ہے، اس کے ساتھ شادی کیوں نہیں کی؟ ہاں، یہ زیادہ خوبصورت ہے نا، اس نے خود ریجیکٹ کر دیا ہوگا۔ کاش کبھی ایسا ہو۔ وہ سوچتے ہوئے آگے بڑھی تھی کہ شانی سامنے آ گیا اور سرگوشی میں بولا، خدا کے لیے کسی کونے میں بیٹھ جاؤ، ادھر سب لوگ پوچھ رہے ہیں یہ کالی سی لڑکی کون ہے؟ اچھا؟ وہ بجائے برا ماننے کے ہنس پڑی۔ تم مذاق سمجھ رہی ہو؟ وہ جھنجھلایا۔ نہیں، یقیناً تم ٹھیک کہہ رہے ہوگے، لیکن مجھے اس کی پرواہ نہیں، اور تم بھی پرواہ مت کرو۔ ویسے بھی تمہیں تو کچھ نہیں کہہ رہے۔ مجھے کوئی کیا کہہ سکتا ہے؟ شانی نے اپنا کالر چھو کر اپنے ہینڈسم پرسنالٹی کو جتایا تو یک دم اسے اپنی کمزورتی کا احساس ہوا۔ وہ اختیار دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھونے لگی۔ کیا ہوا، کچھ گر گیا ہے کیا؟ جولری؟ شانی نے یہی سمجھ کر پوچھا۔ ہاں شاید، وہ کہہ کر تیزی سے پلٹی اور شامیانے سے نکل کر بھاگتے ہوئے اپنے کمرے میں بند ہو گئی۔ چند لمحے رک کر سانسیں ہموار کیں، پھر آئینے کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ کیا ہوا ہے مجھے؟ سب کچھ ویسا ہی تو ہے، نہ بال خراب ہوئے نہ میک اپ، پھر ایسا کیوں لگا جیسے میری شکل بگڑ گئی ہو؟ اس نے ہر طرح سے خود کو دیکھا، اطمینان کیا، لیکن پھر بھی وہ اعتماد بحال نہیں ہوا۔ تب رگڑ رگڑ کر چہرہ دھو ڈالا۔ اس کے بعد دوبارہ شامیانے میں آئی اور خاموشی سے ایک کونے میں بیٹھ کر اسٹیج پر دلہا دلہن کو دیکھنے لگی۔ کل تک دونوں انجان تھے، نکاح کے دو بولوں نے پل میں صدیوں کی آشنائی بخش دی تھی۔ عدیل سرگوشی میں کچھ کہہ رہا تھا، شرمین سمٹی جا رہی تھی۔ وہ ان دونوں کو دیکھتے ہوئے کھو سی گئی۔ ماں نے اپنے چہرے پر کسی کی نظروں کی تپش محسوس کر کے وہ چونکی ضرور، لیکن ادھر ادھر دیکھنے سے گریز کرتے ہوئے اٹھ کر اماں کے پاس آ گئی۔ کہاں چلی گئی تھی؟ اماں نے اسے دیکھتے ہی پوچھا، اور اس سے پہلے کہ وہ جواب دیتی نرمین اس کے پاس بھاگی آئی۔ آپ ہی چلے نا، وہ بھی بنوا لیں۔ پھر اس کا چہرہ دیکھ کر چیخی، آپ نے میک اپ کیوں اتار دیا؟ بس الجھن ہو رہی تھی، اس نے ہمیشہ والا جواب دیا۔ آپ بھی عجیب ہیں، اتنی پیاری لگ رہی تھی۔ بس آپ بیٹھی رہیں، یہیں کوئی ضرورت نہیں مووی بنوانے کی۔ نرمین جھنجھلاتے ہوئے واپس بھاگ گئی تو وہ ہنس کر اماں کو دیکھنے لگی۔ کیوں اماں، میک اپ کے بغیر میں اچھی نہیں لگتی؟ اماں جواب دینے کے بجائے دوسری کسی خاتون کی طرف متوجہ ہو گئیں۔
وہ کچھ دیر جذبس ہوتی رہی، پھر اٹھ کر اسٹیج پر آ گئی اور مووی کیمروں کی تیز روشنیوں کی زد میں آ کر وہ پھر خود کو حسین لگنے لگی، اور اس احساس نے اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹوں کی کلیاں چٹخا دی تھیں۔ شرمین رخصت ہوئی تو سارا ماحول سونا ہو گیا تھا۔ اماں نرمین کے ساتھ اندر جا رہی تھیں، ابا گیٹ پر شانی کے ساتھ کھڑے اسے احتیاط ہدایات دے رہے تھے، اور وہ شامیانے میں اکیلی بیٹھی تھی، بالکل خالی الذہن۔ کوئی سوچ نہیں تھی، پھر جانے کیا شے احساسات کو نرمی سے چھو کر اس کے دل کو عجب انداز سے دھڑکا گئی تھی کہ وہ چونک کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ نصف شب کے بعد کی سرسراتی ہوئی بجا بجا بکھری گلاب کی پتیوں سے اٹکھیلیاں کرتی پھر رہی تھیں۔ وہ پورا دھیان لگا کر پتیوں کی سرگوشیاں سننے کی کوشش کرنے لگی۔ تبھی شانی اس کے سر پر آن کھڑا ہوا۔ تم یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ تمہیں کوئی اعتراض ہے؟ وہ سر اونچا کر کے اسے دیکھنے لگی۔ توبہ کرو، میں کون ہوتا ہوں اعتراض کرنے والا؟ وہ ابا پوچھ رہے ہیں۔ ابا؟ اس نے گردن موڑ کر گیٹ کی طرف دیکھا۔ ابا اندر جا رہے تھے، پھر اسے دیکھ کر بولی، جاؤ کہہ دو ابا سے میرا ابھی یہاں سے اٹھنے کو دل نہیں چاہ رہا۔ تو مت اٹھو، میں بھی یہیں بیٹھ جاتا ہوں پہرے کو۔ آخری دو الفاظ اس نے بیٹھتے ہوئے دھیرے سے کہے تھے، پھر بھی اس نے سن لیے، لیکن قصداً انسنی کر گئے، کیونکہ اس وقت خاموشی اور سناٹے میں ہوا کی سرسراہٹیں اچھی لگ رہی تھیں۔ بڑا خوابناک ماحول تھا۔ ننھے کمکموں کا رنگین عکس اس کے چہرے اور کپڑوں پر جھلملا رہا تھا۔ وہ کرسی کی بیک پر بازو رکھ کر اس پر ٹھوڑی ٹکائے بیٹھی تھی۔ شانی اس پر سے نظریں ہٹانے کی صحیح میں ناکام ہو رہا تھا، جبکہ وہ اس کی موجودگی کو یکسر نظر انداز کیے اچانک جانے کے اس احساس میں گھر کر گنگنانے لگی، اے دل ناداں جستجو کیا ہے، آرزو کیا ہے؟ اے دل ناداں یہ زمین چپ ہے، آسماں چپ ہے، پھر یہ دھڑکن سی چہار سو کیا ہے؟ اے دل نادان، اے دل نادان۔ شانی مبہوت ہو گیا تھا۔ وہ اے دل ناداں کی تکرار کرتے کرتے خاموش ہو گئی، پھر بھی سماعتیں کچھ اور سننے سے قاصر تھیں۔ غالباً فضا نے اس کی لے چرا کر ہواؤں میں بکھیر دی تھی۔ سونی؟ کتنی دیر بعد شانی نے بہت احتیاط سے اسے پکارا تو وہ بنا حرکت کیے نظروں کا زاویہ بدل کر اسے دیکھنے لگی۔ کیا سوچ رہی ہو؟ کچھ نہیں۔ ایک بات پوچھوں؟ ہوں۔ دونوں طرف حد درجہ احتیاط کے بعد بھی ہو اور خاموشی بھی نہ ٹوٹے۔ کیا تمہیں یہ احساس ہو رہا ہے کہ شرمین سے پہلے تمہاری شادی ہونی چاہیے تھی؟ نہیں۔ اس کے ایک لفظ نہیں میں یقین نہیں تھا، جب ہی وہ الجھ گیا۔ کیوں نہیں؟ میرا مطلب ہے ہونا تو چاہیے، یہ ایک فطری بات ہے۔ ہاں، ہے تو فطری بات، لیکن مجھے کچھ محسوس نہیں ہو رہا۔ پھر اس وقت تم کیا محسوس کر رہی ہو؟ مجھے لگ رہا ہے کوئی ایسی بات ہوئی ہے جس نے تمہارے احساسات کو چھو کر تمہیں اپنی گرفت میں لے لیا ہے، اور تم اس گرفت سے آزاد نہیں ہونا چاہ رہی۔ شانی نے پوچھ کر اپنا خیال بھی ظاہر کیا تو وہ ہلکے سے مسکرائی، پھر اسے دیکھ کر کہنے لگی، ہاں شانی، ایسا ہی ہے۔ میں جب یہاں بیٹھی تھی، جب وہاں کھڑی تھی، اور جب سٹیج پر تیز روشنیوں کی زد میں تھی، تو کوئی مسلسل مجھے اپنی نظروں کے حصار میں لیے ہوئے تھا۔ کون؟ شانی کو اپنا دل ڈوبتا محسوس ہوا۔ پتہ نہیں، میں نے اسے دیکھنے، اسے کھوجنے کی کوشش نہیں کی۔ شاید میں اس حصار سے نکلنا نہیں چاہتی تھی، اور شاید میں اس کا طلسم بھی نہیں توڑنا چاہتی تھی۔ وہ کھو گئی تھی۔ اچانک شانی کے ہنسنے پر چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ کیا ہوا؟ بس اب تم بھی اپنا بوریا بستر سمیٹ لو، بلکہ میں ابا سے کہتا ہوں یہ شامیانے لگے رہنے دیں، ہو سکتا ہے کل پرسوں تمہاری بارات آ جائے۔ شانی نے چھیڑا تو اس نے بس نفی میں سر ہلا دیا، بولی کچھ نہیں، پھر اٹھ کھڑی ہوئی۔ جا رہی ہو؟ شانی نے فوراً پوچھا۔ ہاں، اس سے پہلے کہ خوبصورتیاں مان پڑ جائیں۔ اس نے چند ثانیے رک کر اپنی بات کو سوچا، پھر پوچھنے لگی، خوبصورتیاں ہمیشہ کیوں نہیں رہتی؟ رہ سکتی ہیں، شانی نے یوں ہی کہہ دیا تھا۔ کیسے؟ وہ جاننے کو بےتاب ہوئی۔ یہ راز اگر میں جان گیا تو پہلے خود اس پر عمل کروں گا، پھر تمہیں بھی بتا دوں گا۔ شانی کہہ کر خود ہی ہنسا تو وہ سر جھٹک کر اندر چلی گئی۔ شرمین کی شادی کو ابھی ایک ہفتہ ہی ہوا تھا کہ اس کے سسرال کے جاننے والوں میں سے اس کے لیے پرپوزل آ گیا۔ شرمین نے فون پر اماں کو اطلاع دی تھی کہ عدیل کے کوئی جاننے والے سوہنی کے لیے آنا چاہتے ہیں، اور جب اماں اسے بتا رہی تھی تو ایک طویل عرصے بعد اس کا دل بے قابو ہوا تھا، کیونکہ ابھی تک وہ انجانی نظروں کے حصار سے نکلی نہیں تھی، اور پہلا خیال ہی آیا تھا کہ یہ وہی ہو سکتا ہے جو دل کو چھو کر اب گھر تک آ رہا ہے، اور اس کے لیے تیاری میں خاص اہتمام کی اس نے ضرورت محسوس نہیں کی، کیونکہ اس کے خیال میں پسند تو وہ پہلے ہی کی جا چکی تھی۔
اس لیے شام میں وہ اپنا سادہ سے انداز میں وہ چائے کی ٹرے لیے ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی تو اسے دیکھتے ہی خاتون اماں سے پوچھنے لگیں، یہ کون ہے؟ سوہنی میری بیٹی۔ اماں نے انہیں بتایا تھا لیکن اسے لگا جیسے اماں اسے تسلی دے رہی ہوں۔ سوہنی میری بیٹی تو دل چھوٹا نہ کر۔ میرے خدا! وہ ایک پل وہاں نہیں ٹھہر سکی، ٹرے ٹیبل پر رکھی اور پلٹ کر تیز قدموں سے اپنے کمرے میں آئی تو اس کی آنکھیں دھندلا رہی تھیں، اور ایسا بھی ایک طویل عرصے بعد ہو رہا تھا، ورنہ تو ان باتوں کی عادی ہو چکی تھی۔ احساسات کو نئی زندگی دے کر پھر انہیں مجروح کرنے والے جانے کون تھے، اور جو کوئی بھی تھا اس نے اچھا نہیں کیا تھا۔ وہ ٹوٹے کان سمیٹتے ہوئے اندر سے لہو لہو ہو رہی تھی، شفاف سمیٹتے ہوئے اور اندر سے لہو لہو ہو رہی تھی۔ شفاف آنکھوں نے بھی سرخ لبادہ اوڑھ لیا تھا۔ میں آئی کم ان؟ دروازے میں شانی نمودار ہوا تو اس نے آواز کی سمت دیکھا۔ ضرور، لیکن وہ اسے نظر نہیں آ رہا تھا۔ ارے! شانی فوراً اندر چلا آیا۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ رو رہی ہو کیا؟ تمہاری آنکھیں دیکھو۔ اب یہ مت کہہ دینا کہ بہت زیادہ خوشی ملنے سے بھی آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں۔ یہ خوشی ملنے کی سرخی نہیں ہے، میں پہچاننے لگا ہوں۔ خوشی ملنے کی سرخی میں تو کوسے قضا چھلکنے لگتی ہے اور بس چپ ہو جاؤ۔ وہ اچانک چیخ پڑی۔ میں خوشی مناؤں یا ماتم کروں تمہیں کیا؟ تم اپنی حد میں رہا کرو۔ حد؟ اگر تم مجھے میری حد بتا دو تو؟ وہ ہاتھ باندھ کر بولا، جس سے سلگ کر وہ رخ موڑ کر کہنے لگی، اماں نے تمہیں بہت ڈھیل دے رکھی ہے، تم انہی کے آگے پیچھے پھرا کرو اور آئندہ میرے کمرے میں مت آنا، اب تم جا سکتے ہو۔ اور وہ میری انگریزی؟ اس نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ بھاڑ میں گئی انگریزی، ناؤ گیٹ لاسٹ۔ وہ زور سے چیخی تو وہ کان پکڑ کر بھاگ کھڑا ہوا تھا۔ پھر اگلے 2 دن وہ اپنے کمرے تک محدود رہی۔ اماں کیونکہ خود ہی اس کے معاملے میں بے بس تھیں، اس لیے اس کا سامنا کرنے سے کتراتی تھیں۔ گو کہ وہ کسی کو الزام نہیں دینا چاہتی تھی، لیکن اس کا بجھا بجھا چہرہ اماں سے دیکھا نہیں جاتا تھا۔ جب وہ خود ہی نارمل ہو کر سامنے آ جاتی تب اسے گلے بھی لگا دیتی تھیں، اور گھر میں نرمین بھی تھی لیکن وہ اپنی پڑھائی میں مگن رہتی تھی۔ یوں بھی سب سے چھوٹی تھی، اس لیے اس کے سامنے کوئی معاملہ کھولا ہی نہیں جاتا تھا۔ بہرحال اس وقت فون کی بیل اسے بہت ڈسٹرب کر رہی تھی۔ نرمین اور اماں جانے کہاں تھیں اور جو انہیں بیل سنائی نہیں دے رہی تھی، جبکہ دوسری طرف کوئی مستقل مزاج تھا یا بالکل فارغ۔ بالآخر اسے ہی اٹھنا پڑا۔ خاصے جارحانہ انداز میں ریسیور اٹھا کر ایسے ہی لہجے میں ہیلو کہا تو دوسری طرف اس کے بالکل برعکس ٹھہرے ہوئے گمبھیر لہجے میں کہا گیا، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جواب دیتے ہوئے وہ سوچ اور کھوج میں پڑ گئی۔ آپ سونی ہیں؟ ادھر سے پوچھا گیا۔ جی، آپ کون؟ وہ الجھنے لگی۔ آپ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے تو میں خود کو بھول گیا ہوں۔ ویسے خاکسار کو یزدانی کہتے ہیں، اور میں نے عدیل کی شادی میں آپ کو دیکھا تھا۔ دھانی آنچل میں آپ دھنک کے سارے رنگوں کو مات دیتی لگ رہی تھیں۔ اس کا ٹھہرا ہوا انداز اس کے اندر ہلچل مچانے لگا تھا کہ یکلخت اسے 2 دن پہلے کا پروپوزل یاد آ گیا۔ چیخ کر بولی، اب آپ کیا چاہتے ہیں؟ اب؟ وہ حیران ہوا، کیا اس سے پہلے بھی میں نے کچھ کہا ہے؟ اتنی جلدی بھول گئے؟ ابھی 2 دن پہلے تو آپ کے گھر سے 2 خواتین آئی تھیں۔ اس کے یاد دلانے پر وہ مزید حیران ہوا۔ میرے گھر سے؟ سوری، میں نے تو ابھی اپنے گھر میں آپ کا ذکر ہی نہیں کیا، کیونکہ میں پہلے خود آپ کو کھوجنا چاہتا تھا اور آج بڑی مشکل سے آپ کا نمبر حاصل کر پایا ہوں۔ پھر؟ وہ اب اپنی جلد بازی پر خفیف ہوئی تھی۔ پھر یہ کہ اب آپ کہیں تو میں اپنے گھر والوں کو بھیج دوں؟ اس نے کہا تو وہ جزبز ہو کر بولی، جی نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ آپ کہیں انگیجڈ ہیں؟ اس نے فوراً پوچھا۔ میں انگیجڈ ہوں یا نہیں، آپ کو بہرحال میں منع کر رہی ہوں۔ وہ تلخ تجربے کے زیر اثر تھی۔ کوئی وجہ بھی تو ہو۔ میں آپ کو بتانا ضروری نہیں سمجھتی۔ خدا حافظ۔ وہ فون رکھتے ہی پشیمانی میں گھر گئی تھی۔ یہ میں نے کیا کیا؟ یہ تو وہی تھا جس کی نظروں کے حصار میں نے خود کو بے پناہ حسین محسوس کیا تھا، اور صرف محسوس کرنے کی بات نہیں تھی، میں سچ مچ اس وقت کائنات کی سب سے حسین لڑکی تھی، جس کے دھانی آنچل پر دھنک کے سارے رنگ نثار ہو رہے تھے۔ اب کیا کروں؟ وہ جھنجھلائی، پھر CLI پر نمبر دیکھ کر فوراً اپنے موبائل میں سیو کرنے بھاگی تھی۔
उसने यज़दानी का नंबर महफूज तो कर लिया था, लेकिन खुद से उसे फ़ोन करने में अपनी पोजीशन ऑकवर्ड होने के ख्याल से वो रोज़ाना उसका नंबर देखकर रह जाती, जो उसे अज़बर हो चुका था और उसके फ़ोन की शिद्दत से मुंतज़िर थी। पता नहीं वो उसके जवाब से बिल्कुल मायूस हो गया था या उसका सब्र आज़मा रहा था कि 1 हफ़्ता गुज़रने के बाद भी दोबारा फ़ोन नहीं किया था, जबकि उसके कान फ़ोन की बेल पर ही लगे रहते थे। अभी भी उसने बेल सुनकर अपने कमरे से दौड़ी थी कि उधर से आते शानी से बुरी तरह टकरा गई। फौरन पीछे हटकर उसे बेनुक्त सुनाना चाहती थी, लेकिन शर्मीन और अदील को आते देखकर फौरी तौर पर उसकी समझ में नहीं आया क्या करे। फ़ोन उठाए, शानी को डांटे या बहन बहनोई के इस्तकबाल को बढ़े। इंतहाई बौखलाहट में बारी बारी तीनों को देख रही थी। तब शर्मीन खुद ही आकर उसके गले लग गई। कैसी हो, बड़े दिनों बाद आई। उसने शिकवा किया और जवाब का इंतजार किए बगैर अदील की तरफ मुतवज्जा होकर उसे सलाम किया, तो जवाब में उसने सिर्फ सर हिलाया, जो उसे बहुत नागवार गुजरा। अम्मा हैं? शर्मीन ने उसके तेवर भांप लिए तो फौरन अपनी तरफ मुतवज्जा कर लिया कि कहीं वो अदील को देखकर ना खड़ी हो जाए। अंदर मैं चली जाऊं? वह कहकर अपने कमरे में आ गई और वहीं से शानी को पुकारा तो वह दरवाजे से झांककर पूछने लगा, क्या बात है? अंदर आओ, वहां से क्या झांक रहे हो? उसने तेवरी चढ़ाकर कहा। सॉरी, उस दिन तुमने अपने कमरे में आने से मना किया था। मैंने मना किया था ना, और मैं ही बुला रही हूँ। फौरन आओ। उसने मजीद गुस्सा दिखाया तो वो खाइफ होने की एक्टिंग करते हुए अंदर आ गया। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, लेकिन अभी तो शर्मीन आ गई है, कल फुर्सत से आना। उसने कहा तो वह एकदम अकड़ गया। अब मेरे पास फुर्सत कहाँ, मेरे इम्तिहान होने वाले हैं। अच्छा जाओ, इम्तिहानों के बाद आना। वो उसे धकेल कर किचन में आ गई और चाय का पानी रखकर कैबिनेट से निमको बिस्किट वगैरह निकाल रही थी कि शर्मीन वहीं आ गई। क्या कर रही हो? अभी तो चाय, फिर खाने की तैयारी करूंगी। वो प्लेट में निमको डालते हुए बोली। हमारे लिए एहतमाम न करना, हम अभी चले जाएंगे। शर्मीन ने कहा तो वह हाथ रोककर कहने लगी, ये क्या बात हुई? मेहमानों की तरह घंटे भर के लिए आई हो, आज तो मैं तुम्हें जाने ही नहीं दूंगी। यहीं रहना 2-4 दिन। अरे नहीं, मैं नहीं रह सकती। शर्मीन फौरन बोली थी। क्यों? बस वो दिल, मेरा मतलब है वो मेरे बगैर नहीं रहते। शर्मीन अगर ये बात शर्मा कर कहती तो वो महजूज होती, लेकिन उसके घबराए अंदाज पर ठिठकी थी। पहले भी तो वो तुम्हारे बगैर रहता था, मैं बात करती हूँ उससे। वो कहकर जाने लगी कि शर्मीन ने उसका बाजू थाम लिया। नहीं सोनी, तुम उससे बात न करो। तो फिर तुम बताओ असल बात क्या है? वो जानने पर मसर हो गई तो शर्मीन नजर चुराकर कहने लगी, अदील को शानी का यहाँ आना जाना पसंद नहीं है। कहते हैं तुम्हारे घर का माहौल अच्छा नहीं है। जिसका दिल चाहता है मुंह उठाए चला आता है। इसलिए वो मुझे यहाँ ज्यादा देर रुकने नहीं देते। हाँ, उसने गहरी सांस खींची। तो ये जहनियत है अदील की, तुम्हारा शौहर ना होता तो अभी मुंह तोड़ देती। अब तो बंदा उसका कुछ बिगाड़ भी नहीं सकता। खैर, तुम इस बात को ज्यादा महसूस मत करो, आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगा। वो फिर उसे तसल्ली भी देने लगी। हाँ, मैं भी इसीलिए यहाँ आने पर ज्यादा इसरार नहीं करती। लेकिन देखो, तुम अम्मा से कुछ मत कहना, ख्वाह मुख्वाह परेशान होंगी। अभी तो तुम परेशान हो रही हो। चलो ये चाय ले जाओ। उसने ट्रे उठाकर शर्मीन को थमा दी। क्यों, तुम नहीं आ रही? मुझे यहीं रहने दो, वरना अदील के सामने मेरे मुंह से कुछ निकल गया तो तुम्हें मुश्किल होगी। उसकी बात सुनते ही शर्मीन फौरन किचन से निकल गई। तब वो उस पर कुड़ने लगी थी, और फिर उसके जाने के बाद ही किचन से निकल कर आई तो अम्मा उस पर बिगड़ गईं। ये क्या तरीका है? आकर बहन बहनोई के पास नहीं बैठ सकती? क्या सोचेगा अदील का असका 2 घड़ी आना तुम्हें अच्छा नहीं लगता? घर जाकर शर्मीन पर तो जरूर जताएगा। उसने सारी बातें खामोशी से सुन ली, एक लफ्ज नहीं बोली। तब अम्मा बड़बड़ाते हुए अंदर चली गईं। ये माएँ भी किसी बेईमान दुकानदार के तराजू की तरह होती हैं। दोनों पलड़े बराबर नहीं रहते, कभी इधर झुकाओ तो कभी उधर। आज जुर्दगी से सोचते हुए अपने कमरे में आई थी कि फोन की बेल पर फौरन वापस पलटकर रिसीवर उठा लिया। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। यज़दानी था। आप? धड़कनों के शोर से परेशान होकर वो इस कदर कह सकी। सॉरी, मैंने बहुत रोका खुद को, लेकिन मैं रह नहीं सका। आपने माइंड तो नहीं किया? वह तरीके से पूछ रहा था। नहीं, वो बेख्तियार हो गई थी। थैंक यू। इसका मतलब है मैं आपको फ़ोन कर सकता हूँ। हाँ, लेकिन रोज़ाना नहीं। वो संभल कर बोली थी।
جیسے آپ کہیں گی ویسے آپ کو انتظار تھا۔ میرے فون کا۔ اس کا خوبصورت لہجہ ہرگز بھی جھٹلایا نہیں جا سکتا تھا، اور سچ بول کر وہ خود کو ہلکا بھی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ تھا بھی اور نہیں بھی۔ ارے یہ کیا بات ہوئی؟ وہ ذرا سا ہنسا تھا۔ آپ جو بھی سمجھیں۔ چلے پھر میں سمجھنے کے بعد فون کروں گا۔ 1 منٹ، اگر آپ کا سیل نمبر ہو تو۔ جی۔ اس نے اپنا سیل نمبر لکھوا کر فون رکھ دیا اور نچلا ہونٹ دانتوں میں دبا کر اندر سے پھوٹنے والی کھلکھلاہٹیں روکتے ہوئے کمرے میں بند ہو گئی تھی۔ اس نے شانی کو ہمراز بنانے کا سوچ کر اسے بلایا تھا، اور جب وہ سامنے آ کھڑا ہوا تو پھر ششوپنج میں پڑ گئی۔ کبھی اسے دیکھتی، کبھی خود سے الجھنے لگتی۔ تمہیں پریشانی کیا ہے؟ آخر شانی نے ٹوک دیا۔ وہی تو بتانا چاہتی ہوں، لیکن ویکن چھوڑو، بس بتا ڈالو۔ اگر رازداری کی بات ہے تب بھی پہلے وعدہ کر لیتا ہوں کہ کسی سے نہیں کہوں گا۔ وہ کہتے ہوئے کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا، پھر اس پر نظریں جما کر بولا، چلو شروع ہو جاؤ۔ کیا شروع ہو جاؤں؟ کوئی لمبی چوڑی داستان نہیں ہے، بس اتنی سی بات ہے کہ یزدانی کا فون آیا تھا۔ وہ اسی کے انداز میں جلدی جلدی بول کر آخر میں نچلا ہونٹ دانتوں میں دبا گئی، جبکہ وہ اچھل پڑا تھا۔ ہیں؟ یہ یزدانی کون ہے؟ وہی نا، وہ آواز دبا کر کہنے لگی، وہ جو شرمین کی شادی میں نے تمہیں بتایا تھا کہ مسلسل مجھے دیکھ رہا تھا۔ لیکن تم نے تو اسے نہیں دیکھا تھا، شانی نے فوراً یاد دلایا۔ ہاں نہیں دیکھا تھا، ابھی بھی نہیں دیکھا، وہ جھنجھلائی۔ پھر تمہیں کیسے پتا چلا کہ اسی کا فون تھا؟ اس کی باتوں سے، اور خود اسے اعتراف بھی کیا ہے کہ عدیل کی شادی میں وہ سارا وقت مجھے دیکھتا رہا تھا۔ کیوں؟ اسے اور کوئی بھی کام نہیں تھا؟ وہ جس قدر معصومیت سے بولا وہ اسی قدر سلگ گئی تھی۔ دیکھو، اگر تم مذاق کے موڈ میں ہو تو فوراً یہاں سے چلے جاؤ، ورنہ میں تمہاری ہڈی پسلی ایک کر دوں گی۔ نہیں، میں بہت سنجیدہ ہوں۔ وہ ایک دم سیدھا ہو گیا۔ اور یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اب تم کیا چاہتی ہو؟ یہی تو میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس کے ساتھ کیا بیہیو کروں۔ پہلی بار اس کا فون آیا تو میں تلخ ہو گئی تھی، جس پر بعد میں پچھتاوا ہوا۔ جب ہی دوسری بار وہ خاموش ہو گئی، کھل اٹھی ہوگی، اور اپنے گزشتہ رویے کی معافی مانگ کر اسے مزید پیش رفت پر اکسایا ہوگا۔ شانی نے سنجیدگی سے اس کی بات پوری کی تو وہ جزبز ہو کر رہ گئی۔ نہیں، خیر معافی تو نہیں مانگی تھی۔ اچھا چلو اس بات کو چھوڑو اور یہ بتاؤ وہ تمہیں کیسا لگا؟ میں نے اسے دیکھا کہاں ہے؟ میں دیکھنے کے حوالے سے نہیں، بات چیت کے حوالے سے پوچھ رہا ہوں۔ چھچورا تو نہیں ہے؟ شانی کی وضاحت پر وہ یکلخت اس گمبھیر لہجے کے سحر میں کھو گئی۔ نہیں شانی، آواز سے، لہجے سے، باتوں سے وہ بہت سلجھا ہوا لگتا ہے، اور پڑھا لکھا بھی۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ وہ مجھے دیکھ چکا ہے۔ یعنی اس کی طرف سے ریجیکٹ ہونے کا خوف نہیں رہا۔ شانی نے اس کی آخری بات کو معنی پہنائے، پھر نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہنے لگا، نہیں، کوئی ضرورت نہیں کسی ایسے شخص سے رابطہ بڑھانے کی جسے تم نے دیکھا نہیں، جانتی نہیں، پتہ نہیں کون ہے، کیسا ہے، تمہارے قابل ہے بھی کہ نہیں۔ تو میں کس قابل ہوں؟ وہ روٹھے لہجے میں بولی۔ کیوں؟ کیا کمی ہے تم میں؟ اول تو تمہاری صورت شکل کوئی ایسی گئی گزری نہیں ہے، اور اگر ہوتی تب بھی اس میں تمہارا قصور نہ ہوتا، کیونکہ صورت شکل اللہ کی دین ہے۔ انسان کی اصل خوبصورتی اس کے اندر ہوتی ہے۔ آئینہ دیکھنے کے بجائے اپنے اندر جھانکا کرو۔ اگر تمہارے دل کا آئینہ شفاف ہے تو پھر سمجھ لو کہ تم دنیا کی سب سے خوبصورت لڑکی ہو۔ شانی نے اچھا خاصا لیکچر دے ڈالا، پھر بھی وہ مایوسی سے بولی، میرے سمجھنے سے کیا ہوتا ہے؟ ساری بات ہی خود کو سمجھنے کی ہے، اور تم نے خود کو غیر اہم جان کر اپنے آپ کو اس بات پر آمادہ کر لیا ہے کہ جو ایرا غیرا نتھو خیرا تمہارا ہاتھ مانگے گا تم بخوشی تیار ہو جاؤ گی۔ ایسا تو جاہل گوار لڑکیاں دیکھتی ہیں، اور تم ایم اے پاس کیا، تمہارا کوئی خواب نہیں، کوئی آئیڈیل نہیں؟ نہیں، کیونکہ میں بہت کم عمری سے ریجیکٹ ہونے لگی تھی۔ پتہ ہے جب میں 7ویں کلاس میں پڑھتی تھی تب میں نے تائی جی کو کسی سے یہ کہتے سنا تھا کہ سونی تو واجبی شکل و صورت کی ہے، البتہ شرمین بڑے ہو کر بہت خوبصورت نکلے گی، اور اسے میں اپنی بہو بناؤں گی۔ پھر بڑی چھوٹی خالہ بھی شرمین پر ہی مہربان رہیں۔ مجھے تو کسی نے کچھ سمجھا ہی نہیں، اس لیے میں خود اپنی نظروں میں بھی غیر اہم ہوتی گئی، اور پھر خواب سجاتی بھی تو کس کے؟ کبھی کسی نے انجانے میں بھی کوئی دل کو چھو لینے والی بات نہیں کہی تھی، اور اب اچانک ایک شخص آیا ہے تو تم… وہ سر جھکا کر بول رہی تھی۔ پلکیں اٹھا کر شاکی نظروں سے شانی کو دیکھا تو وہ گڑبڑا گیا۔ سوری،
मेरा मकसद तुम्हें उस शख्स से बदज़न करना नहीं है। मैं तुम्हें सिर्फ़ ये समझाना चाह रहा हूँ कि पहले तुम उसके बारे में मालूम करो, वो कौन है, क्या करता है, और कहीं सिर्फ़ वक़्त गुज़ारी के लिए तो तुम्हें फ़ोन नहीं कर रहा, जैसा कि आजकल फ़ारिग लोगों का मशग़ला है। मेरी बात समझ रही हो ना? इस बात में सर हिलाते हुए बेख्तियार इसके सीने से गहरी साँस ख़ारिज हुई थी। मायूसी की आहें भरने की ज़रूरत नहीं है। मुझे यकीन है तुम्हारे लिए एक शहज़ादा आएगा, ऊँचा, लंबा, हैंडसम, बिल्कुल मेरे जैसा। वो फिर अपने मखसूस मूड में आ गया तो वो सर झटक कर बोली, अगर तुम्हारे जैसा हुआ तो उसे मैं खुद रिजेक्ट कर दूंगी। अच्छी बात है, अब मुझे इजाज़त दो। 4 दिन बाद मेरे इम्तिहान शुरू हो रहे हैं और प्लीज़ इस दौरान मुझे डिस्टर्ब मत करना। ओके, खुदा हाफिज़। वो हाथ हिलाते हुए चला गया। अजीब पागल लड़का है। वैसे कह तो ठीक रहा था कि पहले मुझे मालूम कर लेना चाहिए यज़दानी कौन है, क्या करता है, कहीं फ्लर्ट तो नहीं। वो शानी की कायल हो रही थी। इसकी ज़िंदगी में खूबसूरत मोड़ आ गया था। दोपहर तक के सारे काम खुशी-खुशी निपटाती, फिर अपना मोबाइल लेकर बैठ जाती। ठीक 2 बजे यज़दानी का फ़ोन आ जाता और वो छूटते ही पूछता, इंतज़ार कर रही थीं? हाँ, वो बेतराफ़ करते हुए झिझकती नहीं थी। मुझे यकीन था, फिर भी जाने क्यों डर सा रहता है। यज़दानी ने कहा तो वो फ़ौरन पूछने लगी, कैसा डर? कि पता नहीं आप मेरा फ़ोन अटेंड करेंगी या नहीं। उसके खदशे पर वो बेसाख्ता मुस्कुराई। चले मैं आपका ये डर दूर कर देती हूँ। यानी पहले मैं आपको मिस बेल देकर आपके यकीन पर मोहर साबित कर दूंगी कि मैं आपके फ़ोन का इंतज़ार कर रही हूँ। ये ठीक है। वो खुश हो गया। और हाँ, इस मखसूस वक्त के अलावा भी आप जब चाहें मुझे बेल दे सकती हैं। हाँ, रात बहुत देर तक मुझे नींद नहीं आई तो मैं यही सोचती रही कि आपको फ़ोन करूँ। उसने एतराफ़ कर लिया कि वो भी यही चाह रही थी। तो करती ना, मैं खुद आजकल नींद को तरस रहा हूँ। और एक बात कहूँ? कहिए। मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, प्लीज़ इनकार मत करिएगा। उसने कहकर मिन्नत भी की। इनकार तो नहीं कर रही लेकिन सोच कर बताऊंगी। वो अभी भी सोच कर बोली थी। अच्छी बात है, खुदा हाफिज। वो सर दराज में रखकर पलटी, दरवाजे में शर्मीन को देखकर यूं ही मुस्कुरा दी। किससे बात कर रही थी? शर्मीन ने अंदर आते हुए पूछा। एक दोस्त है, तुम कब आई? उसने सरसरी अंदाज इख्तियार किया। कुछ देर हुई, अम्मा के पास बैठी थी। अदील भी वही हैं। चलो, अम्मा तुम्हें बुला रही हैं। हाँ चलो। पिछली बार अम्मा डांट रही थी कि मैं बहन बहनोई के पास क्यों नहीं बैठी। वैसे आज तुम लोग इस वक्त कैसे आ गए? मेरा मतलब है, अभी दोपहर भी नहीं ढली। वो चलते चलते रुककर पूछने लगी। वो अदील इत्तेफाक से दोपहर के खाने पर घर आ गए थे, फिर वापस जाने लगे तो मैंने कहा मुझे अम्मा के घर छोड़ दें। शर्मीन ने बताया तो उसने हैरत और खुशी का इजहार किया। अरे ये तो अच्छी बात है, मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। कर लेना, पहले अदील से तो हेलो हाय कर लो। शर्मीन ने उसे धकेला। अम्मा के कमरे में अदील जाने को तैयार खड़ा था। उसने सलाम किया और बैठने को कहा तो वह टाइम देखकर बोला, अभी ऑफिस जाना है, फिर शाम में आऊँगा। आते ही जाने की जल्दी मत मचाना। रात का खाना खाकर जाना और तुम्हें जो पसंद हो वही बता दो, मैं बना दूंगी। उसने कहा तो अम्मा उसकी ताकीद करने लगीं। हाँ बेटा, तकल्लुफ़ की ज़रूरत नहीं है। नहीं, बस जो आप बनाएंगी खा लूँगा। अच्छा शर्मीन। आखिर में वो शर्मीन को जाने का इशारा देकर चला गया तो अम्मा को उसी वक्त से रात के खाने की फिक्र हो गई। आप सामान मंगवा ले, मैं पका दूंगी। चलो शर्मीन। वो अम्मा से कहकर शर्मीन को खींचते हुए दोबारा कमरे में आ गई और उसे अपने साथ बिठाकर पूछने लगी, तुम्हारे ससुराल में यजदानी कौन है? यजदानी? शर्मीन सोच में पड़ गई। फिर उसे देखकर नफी में सर हिलाया तो वो जोर देकर बोली, भाई तुम्हारी शादी में आया था बारात के साथ। अदील का कोई ननिहाली या ददियाली कज़न या उसका कोई दोस्त? कज़न्स में तो कोई नहीं है। दोस्तों में हो तो मुझे नहीं पता। आखिर बात क्या है? शर्मीन ने उलझ कर पूछा। बात यह है कि तुम्हारी शादी में यज़दानी ने मुझे देखा और उसके बाद से उसने सारी तफसील बता डाली तो शर्मीन फिर से सोचने लगी। तुम अदील से मालूम करो, हो सकता है उसका कोई दोस्त हो। बल्कि ये तो मैं यज़दानी से भी पूछ सकती हूँ। तुम अदील से उसका पूरा बायोडाटा मालूम करो और ये कि देखने में वो कैसा है। उसने कहा तो शर्मीन माजरत करते हुए कहने लगी, सॉरी, मैं अदील से इस सिलसिले में बात नहीं कर सकती, क्योंकि पहले तो वो मुझसे पूछेंगे कि तुम यज़दानी को कैसे जानती हो, और मैं लाख कस्में खाऊं तभी वो यकीन नहीं करेंगे।
यार ऐसा भी एतबारा बंदा है, वो चिढ़कर बोली थी। अब है तो क्या करूं? उसकी माँ बहनें तक उसकी इस आदत से परेशान रहती हैं। हर बात की टोह कौन आया कौन गया, पता नहीं अभी जब मैं यहाँ से जाऊंगी तो एक एक बात कुरेद कर पूछेंगे। तौबा, जहर लगते हैं मुझे ऐसे मर्द। वो बेख्तियार बोली, लेकिन जब शर्मीन का चेहरा देखा तो नादिम सी हो गई। सॉरी, मैं अदील को कुछ नहीं कह रही। वैसे भी और मामलात में तो वो बहुत अच्छा है, तुमसे मोहब्बत करता है, और सच्ची बात है मोहब्बत ही में शक ज्यादा होता है। अच्छा अब तो मुझे बहलाओ मत, मैं खूब सब समझती हूँ। शमीन के टोकने पर वो हंस पड़ी। तभी ईशानी दरवाजे से झांक कर बोला, बड़े दांत निकल रहे हैं। तुम्हारे इम्तिहान हो गए? उसने फौरन पूछा। हाँ, आज मैं आज़ाद हो गया हूँ। वह जैसे ही अंदर आया शर्मीन उठ खड़ी हुई। अरे तुम भी आई हो, कैसी हो, और तुम्हारे मियाँ साहब कहाँ हैं? वो शर्मीन से मुखातिब था, लेकिन वो सोहनी को देखते हुए कमरे से निकल गई। हैं? इसे क्या हुआ? नाराज है क्या? लेकिन मैंने किया क्या है? मैं तो जब से उसकी शादी हुई है। वो तुम खामोश नहीं रह सकते। वो झंझला गई। अब तो मैं समझा था, मेरे इतने दिनों की गैर हाजिरी से तुम परेशान हो गई होगी, बात करने को तरस रही होगी। जब भी मैं पेपर ख़त्म होते ही सीधा यहाँ चला आया, क्योंकि मुझे एहसास था कि खुदा के लिए शानी, अभी तुम जाओ कल आना। वो उसे धकेलते हुए दरवाजे तक ले गई थी, और ऐसा उसने शर्मीन की वजह से किया था, वरना वो खुद वाकई उसकी मुंतजिर थी। एक तो उसके आने जाने से घर में कुछ हलचल का एहसास होता था, दूसरी वो उसके साथ यजदानी की बातें करना चाहती थी। शर्मीन ने तो साफ जवाब दे दिया था कि वो इस सिलसिले में अदील से कुछ मालूम नहीं कर सकती, तो अब उसे शानी से ही मदद लेना थी। जब ही अगले दिन जब वो आया तो पहले उसके लिए चाय बनाकर ले आई, जिस पर वो फौरन ठटक कर बोला, काम बताओ। क्या काम? वो उछली थी, जिसके लिए पहले चाय पिलाई जा रही है। उसके मशकूक अंदाज पर वो अंदर से सुलग गया। सुनो, किसी खुशफहमी में मत रहो। मैंने खास तुम्हारे लिए चाय नहीं बनाई, खुद पीने का मूड था तो तुम्हें भी दे दी। शुक्रिया, नवाजिश, मेहरबानी। उसने चाय का बड़ा सा घूंट भरा। कुछ कड़वी कड़वी लग रही है। क्योंकि मैंने बनाई है, वो जलकर बोली। फिर तो नमकीन होनी चाहिए थी। वो मुस्कुराया, फिर बकिया चाय हलक में अंडेल कर पूछने लगा, और कितने रिश्ते आए? अब तो एक ही आएगा और वो आखिरी होगा। वो अब उसे चिढ़ाकर मुस्कुराई थी। कौन? यजदानी। अरे हाँ, उसे तो मैं भूल ही गया था। कहाँ तक बात पहुंची? वो फौरन मुश्ताक हो गया। वो सीरियस है शानी। वो सारा झगड़ा भूलकर बताने लगी। रोजाना बात होती है, और अब तो वो मिलने पर इसरार कर रहा है। तुम बताओ, मिलने में तो कोई हर्ज नहीं है? कोई हर्ज नहीं। तुम माशाल्लाह पढ़ी लिखी बाशऊर लड़की हो, तुमसे किसी हमाकत का खदशा नहीं हो सकता। वो मासूमियत से बोला, और वो फिर बदक गई। हिमाकत से तुम्हारा क्या मतलब है? मतलब छोड़ो, ये बताओ कब कहाँ मिलना है? वो फौरन उसे असल बात पर ले आया। ये अभी तय नहीं हुआ, बल्कि अभी मैंने मिलने की हामी भरी ही नहीं है। क्यों? मेरा मतलब है अब तो बाजी तुम्हारे हाथ में है। पसंद आए तो ठीक, वरना रिजेक्ट करके आ जाना। उसकी बात पर वो कुछ बेध्यानी में उसे देखने लगी। ऐसे क्यों देख रही हो? मैंने कुछ गलत कहा? शानी ने टोका तो वो नजरें चुरा गई। नहीं। फिर क्या मसला है? वो उसकी नजरें चुराने से उलझा था। वही पुराना, लेकिन अब रिजेक्ट होने का नहीं, रिजेक्ट करने का खौफ है। वो अपनी साफ गोई से हैरान थी। इसका मतलब है तुमने अपनी जहन में उसका खाका बना लिया है। वो सोच में पड़ गया, फिर उसे देखकर पूछने लगा, कैसा है? यूनानी देवताओं जैसा? नहीं, ऐसा तो कोई बुत नहीं तराशा मैंने। बस ठीक ठाक, ना सही बहुत हसीन, ना कमरो। वो खोलते हुए अंदाज में बोली थी। ना बहुत हसीन न कमरो, यानी मुझ जैसा। शानी ने सीने पर बाजू लपेट कर कहा तो वो उसे देखने लगी। फिर दिल ही दिल में उसकी वजाहत की मोतरफ होकर इसी साफ गोई से बोली थी, नहीं, तुमसे कम। और अगर वो मुझसे ज्यादा या मुझ जैसा हुआ तो सोचना पड़ेगा। वो कसर मुस्कुराई थी। पागल हो तुम। वो झंझला गया। ख्वाह मुखा के खौफ पाल रखे हैं। बस अब जो भी है जैसा भी है, मुकद्दर का लिखा समझकर कबूल करो। जनाब, मैं वही करने जा रही थी, लेकिन तुम ही ने मुझे मेरा एहसास दिलाया, और अब फिर कह रहे हो ऐरा गैरा कबूल कर लो।
نہیں، اب یہ ممکن نہیں ہے، اب جو بھی آئے گا اسے میں اپنے معیار پر پرکھوں گی، سمجھے تم؟ بالکل سمجھ گیا جنگلی بلی، وہ اسے چڑھا کر بھاگا تھا۔ وہ عجیب الجھن میں تھی، کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی کہ آیا اسے یزدانی سے ملنا چاہیے یا نہیں، جو گو کہ زیادہ اصرار نہیں کر رہا تھا لیکن اپنی محبت کا اظہار کر کے اسے بے چین کر دیتا تھا کہ اسے نہ چاہتے ہوئے بھی وہ خواب سے جانے لگی تھی۔ اس وقت بھی سب سو چکے تھے، ایک وہی جاگ رہی تھی۔ کتنی دیر یزدانی کے دل نشین لہجے اور دل فریب باتوں میں کھوئی رہی، پھر تکیے کے پاس سے اپنا موبائل اٹھا کر سوچنے لگی۔ اس نے کہا تھا کہ وہ بھی نیند کو ترستا ہے، گویا اسے یاد کرتا ہے۔ وہ ابھی کیا وہ بھی جاگ رہا ہوگا؟ اس نے موبائل آن کر کے پہلے ٹائم دیکھا، پھر اس کا نمبر پش کر دیا اور دھڑکتے دل سے انتظار کرنے لگی۔ کتنی دیر بعد اس کی نیند میں ڈوبی آواز سنائی دی، کون ہے یار، صبح بات کرنا۔ اس کے بعد وہ جانے کیا کہہ رہا تھا، اسی کی سماعتیں سن ہو گئیں اور آنکھوں میں سجے خواب قطرہ قطرہ کناروں سے چھلک رہے تھے۔ وہ مشکل سیل آف کر کے تکیے کے نیچے کھسکا دیا اور اٹھ کر کمرے سے نکل آئی۔ ابتدائی دسمبر کی قدرے خشک رات تھی لیکن اس کا اندر جل رہا تھا۔ کتنی دیر ننگے پاؤں برآمدے کے ٹھنڈے فرش پر ادھر سے ادھر چکراتی رہی، پھر تخت پوش پر لیٹ گئی تھی۔ صبح امی نے اسے جھنجھوڑ ڈالا، پھر بھی اسے آنکھیں کھولنے میں دقت ہوئی۔ ان کا ہاتھ تھام کر پوچھنے لگی، کیا ہوا ہے؟ یہاں کا بات سوئیں، اور تمہیں رات میں سردی نہیں لگی؟ چلو اندر جاؤ، بلکہ اب سونا کیا ہے، اٹھ جاؤ، صبح ہو گئی۔ اماں نے اس کا ہاتھ کھینچ کر اٹھا دیا۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اب مت اٹھائیے گا، وہ کہہ کر اپنے کمرے میں آ کر سو گئی۔ لیکن اب بے خبری کی نیند نہیں تھی، جب بھی کوئی احساس کا چوکنے لگا تھا، جیسے کچھ اچھا نہیں ہوا۔ اچھا ہی ہوا اس کا ذہن یکلخت بیدار ہوا تھا۔ ہاں اچھا ہوا جو میں جان گئی، ورنہ جانے کب تک بے وقوف بنتی۔ لیکن میں اسے نہیں بتاؤں گی، دیکھتی ہوں کہاں تک جاتا ہے۔ آپ ہی چائے؟ نرمین نے آ کر اس کی سوچوں کو متنشر کر دیا۔ آج یہ مہربانی کس لیے؟ اس نے اٹھ کر چائے کا کپ لیتے ہوئے پوچھا۔ اماں بتا رہی ہیں رات آپ برآمدے میں سو گئی تھیں اور انہوں نے ہی آپ کے لیے چائے بھیجی ہے۔ میں تو کالج جا رہی ہوں، اللہ حافظ۔ نرمین اپنی بات ختم کر کے چلی بھی گئی۔ میں برآمدے میں سو گئی تھی۔ رات کی باتیں سوچتے ہوئے اس کے اندر پھر اتھل پتھل ہونے لگی۔ بڑی مشکل سے اس نے خود پر قابو پایا، پھر خالی کپ اٹھا کر کمرے سے نکل آئی۔ آپ ہٹیں اماں، ناشتہ میں بنا لوں گی۔ ایک بس تم ہی رہ گئی ہو، اماں کہتے ہوئے کچن سے نکل گئیں۔ ہاں، ایک بس میں ہی رہ گئی ہوں، اس نے اپنے انداز سے سوچا، پھر پہلے برتن دھوئے۔ اس کے بعد سلائس گرم کر کے چائے کا پانی رکھ رہی تھی کہ آنگن سے شانی کی آواز آنے لگی۔ وہ بس ایک لہجہ کو ادھر متوجہ ہوئی، پھر سر جھٹک کر اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ چائے بنا کر وہیں کھڑے کھڑے ناشتہ کیا، اس کے بعد وہی روزمرہ کے کام، جھاڑ پونچھ، کپڑوں کی دھلائی، ساتھ ساتھ دوپہر کے کھانے کی تیاری۔ اور ٹھیک 2 بجے یزدانی کا فون آ گیا تو خود پر جبر کر کے اس نے سیل کان سے لگایا تھا۔ ہیلو، کیسی ہیں آپ؟ وہی ہمیشہ والا انداز تھا، اس نے بھی خود کو بشاش ظاہر کیا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، رات آپ نے فون کیا تھا۔ وہ کسی طرح بھی اپنے لہجے کی بے چینی نہیں چھپا سکا، جس سے وہ سمجھ گئی کہ وہ صبح سے ہی ایک بات جاننے کو بے چین ہے، پھر بھی سہولت سے جھوٹ بول گئی۔ نہیں تو میرے سیل پر آپ کا نمبر ہے، اور ریسیو میں بھی، جس کا مطلب ہے میں نے نیند میں بھی آپ کا فون ریسیو کیا تھا۔ اس نے کہا تو وہ ہنس کر بولی، اچھا، لیکن میں نے تو آپ کو فون نہیں کیا، شاید نیند میں بٹن دب گیا ہوگا۔ بہرحال آئی ایم سوری کہ آپ ڈسٹرب ہوئے، آئندہ میں موبائل سرہانے رکھ کر نہیں سوں گی۔ ارے یہ آپ کیسی غیروں جیسی باتیں کر رہی ہیں؟ افسوس تو مجھے ہو رہا ہے کہ میں اس وقت بیدار کیوں نہیں ہوا۔ رات کے اس پہر جب ساری دنیا سوتی ہے، تب آپ سے باتیں کرنا کتنا اچھا لگتا ہے نا؟ وہ اسے گرفت میں لے کر تصدیق چاہ رہا تھا۔ ہوں، ہارن بھینچتے ہوئے آپ ہی آپ ہوں کی آواز نکلی تھی اور وہ خوش ہو گیا۔ آج میں خود آپ کو فون کروں گا، رات کے اسی پہر۔ اچھی بات ہے، اس نے کہہ کر سلسلہ منقطع کر دیا اور اسے گالیاں دیتے ہوئے کمرے سے نکلی تو سامنے شانی کو آتے دیکھ کر خواہ مخواہ اس پر بگڑ گئی۔ یہ تم کیا جب چاہے منہ اٹھائے چلے آتے ہو؟ چلا جاؤں؟ وہ جہاں تھا وہیں رک گیا۔ میرے کہنے سے چلے جاؤ گے؟ تم کہہ کر تو دیکھو، وہ پتہ نہیں کیسے اتنا معصوم بن جاتا تھا۔ تو جاؤ، اور آئندہ کبھی مت آنا۔
उसने कहा तो वो एक ही जश्न में उसके करीब आ गया। अगर सिर्फ जाओ कहती तो वाकई चले जाता, लेकिन कभी ना आने वाली बात तो मैं मान ही नहीं सकता, क्योंकि इस घर से लगता है मेरा जन्म जन्म का रिश्ता है। अब पूछो कैसे? शराब। वो सर झटक कर वापस कमरे में आ गई और जानती थी कि वो पीछे आएगा, जब भी फौरन मोबाइल उठाकर उसमें मसरूफ हो गई। जिस दानी को फोन कर रही हो? वो पीछे आकर पूछने लगा। किसी को भी करूं, तुम्हें क्या? वो धाड़ी। हाँ मुझे क्या, मैं तो यूं भी चंद दिनों का मेहमान हूँ। क्या मतलब? इम्तिहान ख़त्म हो गए हैं, सोच रहा हूँ वापस अपने गांव चला जाऊं, क्योंकि यहाँ नौकरी तो मिलेगी नहीं बगैर सिफारिश के, और मेरे पास सिफारिश भी नहीं है। फिर ख्वाह मुख्वार नौकरी की तलाश में ख्वार होने से क्या ये बेहतर नहीं है कि मैं अब्बा के साथ खेतों में हल चलाऊं? वो अपनी बात पूरी होने से पहले दूसरों को कुछ कहने का मौका ही नहीं देता था। बहुत बेहतर है। और ये काम तुमने पहले ही क्यों नहीं कर लिया? एमएससी करने की क्या ज़रूरत थी? वो अपने तनफ्फुर को दबाने की सही में रुक रुक कर बोली थी। तो एमएससी मैंने अपने लिए थोड़ी किया है, आने वाली नस्ल के लिए किया है। वो फौरन बोला। क्या मतलब? वो बिल्कुल नहीं समझी। मतलब ये कि जब मेरे एमएससी हाथ हल जोतेंगे, बीज बोएंगे, तो फिर इस अनाज को जितने लोग खाएंगे, उनके यहाँ एमएससी बच्चे पैदा होंगे। वो कहकर खुद ही जोर जोर से हंसने लगा, जबकि वो हंसी जब्त किए उसे घूरे जा रही थी। फिर कितने बहुत सारे दिन गुजर गए। वो अब लगी बंधी रूटीन से उकता कर कुछ नएपन की खातिर जॉब करने का सोचने लगी थी। उसके लिए रोज अखबार देखती, एक दो जगह अप्लाई भी कर दिया। उसके बाद अम्मा को बताया तो वो मुखालफत करने लगी। क्या ज़रूरत है, कोई कमी थोड़ी है, अल्लाह का शुक्र है सब पूरा हो जाता है। पूरा हो जाता है और भले से बच जाता है। मुझे उसे कोई गर्ज नहीं, मैं कुछ करना चाहती हूँ, पढ़ा लिखा कुछ तो काम आए। उसके नाराज अंदाज पर अम्मा नरम पड़कर बोली। तो बेटा घर में बच्चों को ट्यूशन पढ़ा लो। नहीं, ये दर्द सिरी है। चंद दिनों में बच्चों की शोर से आप भी उकता जाएंगी और नरमीन अलग डिस्टर्ब होगी। मैं बस जॉब करूंगी। उसकी जिद देखते हुए अम्मा खामोश हो रही, शायद इसलिए कि उसने पहले कभी यूं जिद नहीं की थी। मेरी बेटी एमए पास है, फर अंग्रेजी बोलती है। अम्मा हर आने वाले रिश्ते के सामने उसकी ये तारीफ करती थी, और ये तारीफ उसके यहाँ काम आ गई कि ना सिर्फ इंटरव्यू में कामयाब हुई बल्कि अपॉइंटमेंट लेटर लेकर घर आई थी। मुझे जॉब मिल गई, उसने आते ही बताया तो अम्मा के साथ बैठा शानी उछल कर खड़ा हो गया। हाय, बगैर जूतियां चटकाए कैसे किसी की सिफारिश लेकर गई थी? मुझे किसी सिफारिश की ज़रूरत नहीं। मैं एमए इंग्लिश फर अंग्रेज़ी बोल सकती हूँ, और आजकल किसी को कुछ आता हो या ना आता हो, अंग्रेज़ी ज़रूर आनी चाहिए, जो तुम्हें नहीं आती। इसलिए तुम जॉब ढूंढने से कतराकर हल चलाने जा रहे हो। वो उसी के अंदाज में रवानी से बोलती चली गई थी। तो इसमें बुराई क्या है? बुराई हल चलाने में नहीं, तुम में है। तुम काहिल कम हिम्मत हो, बगैर कोशिश किए भाग रहे हो। उसकी नखवत पर वो सुलग गया। तुम्हें ज्यादा तरद्दुद नहीं करना पड़ा ना, इसलिए इतरा रही हो। जरा धक्के खाने पड़ते तब होश ठिकाने आते तुम्हारे। और तुम्हें नौकरी किसी काबिलियत की बिना पर नहीं मिली, बस किस्मत की मेहरबानी समझो, और शुक्र करो कि कहीं तो किस्मत मेहरबान हुई। वो इतनी बड़ी चोट कर गया था कि उसका सारा ताना धरा रह गया। कितनी देर सन्नाटे में उसे देखती रही, फिर भागकर अपने कमरे में आ गई। आंसू एक तवातर से बह निकले थे। ये शानी था जो हर मकाम पर उसे न सिर्फ कमरोई की एहसास से निकालता, बल्कि ये यकीन भी दिलाता था कि उसके लिए एक शहजादा आएगा, और वही अब किस्मत की नामेहरबानी का ताना मार गया था। उसका दिल चाहा उसे बेनुकत सुनाए और उसके सारे पोल खोल दे। दोगला धोखेबाज, मैं अभी उसे बताती हूँ। उसने हथेलियों से आंखें रगड़ी और धाड़ से दरवाज़ा खोला तो आगे वो सर झुकाए खड़ा था। सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, अनजाने में कुछ गलत मुंह से निकल गया। वो होंठ भींचे उसे देखे जा रही थी। ऊंचा लंबा सर झुकाए निदामत का इजहार कर रहा था, और वो जो उसे बेनकत सुनाना चाहती थी बस इसी कदर कह सकी। तुम बहुत बुरे हो। मैं एतराफ़ करता हूँ। बस तुम मुझे माफ़ कर दो दिल से। मैं तुम्हारी नाराज़ी लेकर नहीं जाना चाहता। वो इसी तरह सर झुकाए हुए बोल रहा था। तो तुम वाकई जा रहे हो? वो बेख्तियार पूछ गई। हाँ, शाम 6 बजे की ट्रेन से। असल में मेरे अब्बा चाहते हैं कि मैं उन्हीं के साथ काम करूं, और मैं अब्बा की ख्वाहिश रद्द नहीं कर सकता।
اچھی بات ہے، جاؤ، اس نے کہہ کر رخ موڑ لیا۔ تم ناراض تو نہیں ہو؟ وہ پھر معصوم بن کر پوچھ رہا تھا۔ نہیں۔ تو منہ کیوں موڑ لیا؟ میری طرف دیکھ کر بتاؤ نا، مجھے یاد کرو گی؟ وہ اتنی جلدی پیچھا نہیں چھوڑتا تھا۔ اب جاب میں مصروف ہو کر مجھے کہاں کسی کو یاد کرنے کی فرصت ملے گی؟ اس نے بے نیازی دکھائی۔ اچھا، اپنی شادی میں تو بلاؤ گی؟ وہ ایک دم اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ سوری، اس انتظار میں مت رہنا، کیونکہ میں نے شادی نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ وہ بہت نارمل انداز میں بولی تھی۔ کیوں؟ کیا یزدانی پسند نہیں آیا؟ لیکن تم اسے ملی کہاں؟ بغیر دیکھے بھالے ریجیکٹ کرنے کا مطلب؟ وہ کچھ بوکھلا رہا تھا۔ کوئی مطلب نہیں، بس تم جاؤ، اس نے کہا تو وہ زچ ہو گیا۔ بڑی بے مروت ہو، اتنے دنوں کا ساتھ ہے، رخصت کرتے ہوئے 2 آنسو ٹپکا دو گی تو قیامت تو نہیں آ جائے گی؟ میرا دل رکھنے کی خاطر رو دو۔ کیوں رو دوں جب مجھے تمہارے جانے کی خوشی ہو رہی ہے؟ وہ اسے ستا کر محظوظ ہوئی۔ تم بہت بدصورت ہو، اپنے لہجے کی طرح، اپنے باتوں کی طرح، اپنے اعمال کی طرح۔ وہ بولتا گیا اور وہ ہنستی چلی گئی۔ اسے پہلی تاریخ سے آفس جوائن کرنا تھا اور پہلی تاریخ میں صرف 5 دن تھے۔ اس وقت دوپہر کے کھانے سے فارغ ہو کر اس نے سوچا پہلے ہفتے کی سیٹنگ کرے۔ اس خیال سے اس نے سوٹ منتخب کیے، پھر استری کرنے کے لیے کھڑی ہوئی، شانی جھانک کر پوچھنے لگا، تم سو تو نہیں رہی؟ ہائے، تم تو کل شام 6 بجے کی ٹرین سے جا رہے تھے۔ وہ اسے دیکھ کر حیرت سے بولی تو وہ اندر آ گیا۔ گیا تھا۔ پھر راستے میں ٹریفک جام میں پھنس گیا اور جب اسٹیشن پہنچا تو ٹرین جا چکی تھی۔ وہ بتاتا ہوا ڈھیلے ڈھالے انداز میں چیئر پر بیٹھ گیا۔ تو اب کیا کرو گے؟ ظاہر ہے نئے سرے سے بکنگ کراؤں گا۔ بتاؤ کب کی کراؤں؟ اس نے پوچھا تو وہ اس فضول بات پر تب کر بولی، مجھے کیا پتا، تمہیں جانا ہے تو تم جانو۔ یہ تم بات بے بات انگارے کیوں چبانے لگی ہو؟ پہلے تو ایسی نہیں تھی۔ اس کے ٹوکنے پر اسے خود بھی احساس ہوا تو اندر ہی اندر نادم ہو کر بولی، سوری، تم باتیں بھی تو ایسی کرتے ہو بچوں جیسی۔ اب نہیں کروں گا۔ وہ بالکل خاموش ہو گیا۔ جب اس نے ایک سوٹ استری کر لیا اور اسے ہینگر کرنے لگی تب اس پر نظر پڑی، کچھ روٹھا روٹھا بیٹھا تھا۔ ارے، وہ ہنس پڑی، ناراض ہو گئے کیا؟ چلو میں یہ کام بعد میں کر لوں گی۔ اب بتاؤ کیا سیوا کروں؟ چائے پیو گے یا ٹھنڈا؟ کچھ نہیں، بس تم بیٹھ جاؤ۔ وہ شاید اداس ہو رہا تھا۔ ہاں آپ کہو، بلکہ یہ بتاؤ تم نے اپنے گھر والوں کو فون کر دیا کہ تمہاری ٹرین مس ہو گئی ہے؟ اس نے سامنے بیٹھ کر پوچھا۔ نہیں، میں نے انہیں بتایا ہی نہیں تھا کہ میں آ رہا ہوں، سرپرائز دینا چاہتا تھا، لیکن اب بکنگ کرواتے ہی فون کر دوں گا تاکہ میری ماں میری خیریت سے پہنچنے کی دعائیں مانگنا شروع کر دے۔ کون کون ہے تمہارے گھر میں؟ اس نے پوچھا، پھر ہنس کر بولی، کتنی عجیب بات ہے، اب تک مجھے یہ بات ہی پتہ نہیں ہے۔ مجھے سب پتہ ہے، تم 3 بہنیں ہو، ایک کی شادی ہو گئی ہے، باقی 2 بچی ہیں۔ وہ جیسے شروع ہوا تھا اس کے تیور دیکھ کر ایک دم خاموش بھی ہو گیا، پھر کھنکار کر کہنے لگا، ہاں تو میرے گھر کے پوچھ رہی تھی؟ میرے ماں، بھائی، بھاوج، ان کے 2 بچے اور ایک میری چھوٹی بہن ہے، انٹر کر چکی ہے، چچا زاد سے منسوب ہے۔ اب میں جاؤں گا تو ہو سکتا ہے جلدی اس کی شادی طے ہو جائے، بس اور کیا بتاؤں؟ اور تم؟ میرا مطلب ہے تمہاری چھوٹی بہن کی نسبت طے ہو چکی ہے، اور تمہاری؟ وہ سوالیہ نشان بن گئی۔ میں اپنی مرضی سے کروں گا، اور یہ جب میں میٹرک میں تھا تبھی اپنی اماں سے کہہ دیا تھا کہ وہ میرے لیے کوئی لڑکی پسند کرنے کی غلطی نہ کریں، اور شکر ہے ان سے یہ غلطی نہیں ہوئی۔ وہ بڑھا چڑھا کر بات کرنے سے باز نہیں آتا تھا اور اسی سے وہ اکتا جاتی تھی۔ ابھی وہ مشکل خود کو ٹوکنے سے باز رکھا، پھر پوچھنے لگی، اور تمہارا گاؤں کیسا ہے؟ میرے گاؤں کو چھوڑو، اب تم اپنی بات کرو، اس نے کہا تو وہ کندھے اچکا کر بولی، اپنی کیا بات کروں، تم سب جانتے ہو۔ یہ نہیں جانتا کہ تم نے شادی نہ کرنے کا فیصلہ کیا سوچ کر کیا ہے۔ اسے لگا جیسے اس نے یہی بات جاننے کے لیے جان بوجھ کر ٹرین مس کی ہے، جب بھی فوراً کچھ نہیں بولی۔ بتاؤ نا، اس کے اصرار میں حد درجہ بے تابی تھی۔ کوئی خاص وجہ نہیں ہے، اور نہ ہی یہ میرا حتمی فیصلہ ہے۔ میرا مطلب ہے اگر کوئی ایسا ملا جو میرے ساتھ فیئر ہوگا اور مجھ سے شادی بھی کرنا چاہتا ہوگا تو میں اس کے بارے میں ضرور سوچوں گی۔ وہ اس کی کیفیت سمجھتے ہوئے بول رہی تھی، اور یزدانی؟
وہ کیا تمہارے ساتھ فیئر نہیں ہے؟ وہ یوں دیکھ رہا تھا جیسے اسے اندر تک کھوج لینا چاہتا ہو۔ پتہ نہیں، میں نے جاننے کی کوشش نہیں کی۔ وہ یوں اٹھی جیسے بس اب ختم کرو یہ باتیں، اور سمجھ کر چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر اٹھ کھڑا ہوا۔ اچھا پھر خدا حافظ۔ شانی چلا گیا اور اگلے دن سے ہی اماں کو اس کی کمی محسوس ہونے لگی۔ اسے بھی ہو سکتی تھی، لیکن وہ آفس جوائن کر کے مصروف ہو گئی۔ صبح ابا کے ساتھ نکلتی، البتہ واپسی میں اسے دیر ہو جاتی تھی کیونکہ اس کا آفس دور تھا۔ مغرب کے بعد گھر لوٹتی تو بس کھانا کھانے تک ہی اماں ابا اور نرمین کے ساتھ بیٹھ سکتی۔ اس کے بعد اگلے دن کی تیاری، پھر سونے کی جلدی ہوتی تھی۔ یونیورسٹی کے بعد کافی وقت اس نے آرام طلبی میں گزارا تھا، اس لیے اب نئی روٹین میں مشکل ہو رہی تھی۔ ایک ہفتے میں 14 طبق روشن ہو گئے تھے۔ اس پر اماں کا ٹوکنا، اتنی سی شکل نکل آئی ہے، رنگ دیکھو اور کالا ہو گیا ہے۔ گھر میں تھیں تو کچھ نظر تو آتی تھیں۔ او ہو اماں، بس کچھ دنوں کی بات ہے، عادی ہو جاؤں گی تو پھر ویسے ہی نظر آنے لگوں گی۔ اس نے اماں کو تسلی دی، اور خود اس کا بھی یہی خیال تھا کہ اتنے عرصے بعد گھر سے نکلنا ہوا ہے، اس لیے وہ بوکھلائی ہوئی ہے۔ آہستہ آہستہ اس روٹین میں سیٹ ہو جائے گی، لیکن اس سے پہلے ہی وہ اکتاہٹ کا شکار ہو گئی۔ اپنا آپ خالی خالی سے لگنے لگا۔ کچھ کھونے کا احساس تھا یا پانے کی جستجو، وہ خود نہیں سمجھ پا رہی تھی۔ آفس میں ہوتی تو گھر بھاگنے کو دل چاہتا، اور گھر آ کر جھنجھلاتی۔ عجیب سی بے کلی بے چینی سے وہ پریشان ہو گئی تھی۔ میں کیا چاہتی ہوں؟ اس وقت ٹیبل پر بکھرے کاغذات میں اس کی نظریں جیسے خود کو تلاش کر رہی تھیں کہ یزدانی کا فون آ گیا۔ ہیلو؟ اس کا لہجہ مرجھایا ہوا تھا۔ کیسی ہیں آپ؟ اگر مصروف ہیں تو میں پھر فون کر لوں گا۔ یزدانی نے غالباً اس کی توجہی محسوس کر کے کہا تھا۔ نہیں، کوئی خاص مصروفیت نہیں ہے، وہ پہچان کر فوراً بولی تھی۔ جاب کیسی جا رہی ہے؟ بس ٹھیک، لیکن آپ مجھے ٹھیک نہیں لگ رہی۔ طبیعت ٹھیک نہیں ہے یا کوئی اور بات؟ یزدانی کے ٹھیک اندازے پر وہ حیران ہوئی، پھر سوچ کر بولی تھی۔ میں اصل میں شانی کو مس کر رہی ہوں۔ شانی؟ یہ کون ہے؟ یزدانی نے فوراً پوچھا تو وہ اندر ہی اندر محظوظ ہوئی۔ ہے ایک اسٹوپڈ لڑکا۔ اس اسٹوپڈ لڑکے سے آپ کا رشتہ یا تعلق پوچھ سکتا ہوں؟ یزدانی کا ٹھٹکنا وہ محسوس کر رہی تھی۔ ابھی تو میں خود نہیں سمجھ پائی۔ وہ پاس تھا تو کوئی احساس نہیں تھا، دور چلا گیا ہے تو محسوس ہو رہا ہے۔ یہ تو بڑی خطرناک بات ہے، مجھے فوراً اگلا قدم اٹھانا پڑے گا۔ یزدانی الرٹ ہو گیا تھا۔ اگلا قدم؟ وہ قصداً انجان بنی۔ ہاں جلدی بتائیں، میں اپنے گھر والوں کو کب بھیجوں؟ یزدانی نے عجلت ظاہر کی تو اس کا دل چاہا ابھی اسی وقت کہہ کر اسے مشکل میں ڈال دے، لیکن پھر کچھ سوچ کر بولی تھی۔ ابھی نہیں۔ کیوں؟ وہ جیسے مطمئن سا ہو گیا تھا۔ ابھی مجھے خود کو ٹٹولنا ہے، اس کے بعد کچھ کہہ سکوں گی، اس نے کہا تو وہ پوچھنے لگا۔ اس میں کتنا وقت لگے گا؟ پتہ نہیں، سال، مہینے، یا ہو سکتا ہے اگلا پل ہی مجھے خود پر آشکار کر دے۔ بہرحال آپ کتنا انتظار کر سکتے ہیں؟ اس نے اچانک پوچھ لیا۔ اگر زندگی ختم ہو گئی تو 100 سال۔ اس کی بات پر وہ بے ساختہ بولی تھی۔ بس صرف 1 صدی؟ جواب نہیں، آپ کا لاجواب کر دیتی ہیں۔ شکریہ اور خدا حافظ۔ اس نے سلسلہ منقطع کر دیا، اور بس کچھ دیر کو ہی اس کی باتوں اور دل فریب لہجے کو دل پر محسوس کیا، پھر یکدم متنفر ہو کر جھنجھلانے لگی تھی۔ بے وقوف سمجھتا ہے مجھے خود دنیا کا سب سے بڑا احمق ہے جو سمجھتا ہے کہ میں اس کے ہاتھوں بے وقوف بن رہی ہوں۔ اس نے سر جھٹکا، پھر زبردستی خود کو کام میں مصروف کر لیا۔ اس شام وہ گھر لوٹی تو شرمین آئی ہوئی تھی اور اماں کے ساتھ سر جوڑے جانے کیا راز و نیاز کر رہی تھی۔ اس نے ایک پل رک کر دیکھا، پھر ان کے سر پر جا کر زور سے بولی۔ غیبت ہو رہی ہے؟ ہائیں؟ اماں اچھل پڑی۔ تمیز نہیں ہے تمہیں؟ آج آفس چھوڑ آئی ہوں۔ وہ ہنسی، پھر شرمین سے پوچھنے لگی۔ تم کب آئیں؟ کچھ دیر ہوئی، اور آج میں یہی رہوں گی۔ شرمین نے خوش ہو کر بتایا تو اماں کی موجودگی کے باعث اس نے کوئی تبصرہ نہیں کیا، اور چینج کرنے کا کہہ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ اگلے دن کیونکہ اتوار تھا، اس لیے اسے شرمین کے ساتھ اطمینان سے بیٹھنے اور باتیں کرنے کا موقع مل گیا تھا، اور تنہائی ملتے ہی اس نے پہلا سوال یہی کیا۔ آج عدیل نے تمہیں رہنے کی اجازت کیسے دے دی؟ بس موڈ اچھا تھا، میں نے پوچھا تو مان گئے۔ شرمین کے جواب سے وہ مطمئن نہیں ہوئی تھی، لیکن ٹوکا بھی نہیں۔ اور ہاں سونی،
शर्मीन अचानक कुछ याद आने पर कहने लगी, एक दिन अदील खुद ही अपने दोस्त यजदानी की कोई बात कर रहे थे, लेकिन वो तो शादीशुदा है, 2 बच्चे भी हैं और उसकी बीवी भी माशाल्लाह जिंदा सलामत है। अच्छा, उसे हंसी आ गई। इस बात से तुम्हारा क्या मतलब है? मतलब ये कि वो बाल बच्चों वाला होकर तुम्हें फोन क्यों कर रहा है? पहले ये बताओ, तुमने अदील को तो नहीं बता दिया? वो कुछ परेशान हो गई थी। हो सकता है उसकी अपनी बीवी से ना बनती हो, बेचारा मजलूम हो। उसने जानबूझकर शर्मीन को उकसाया था। उफ बेचारा। इसका मतलब है उसने तुम्हें यही दास्तान सुनाई है कि उसकी बीवी पागल है, बीमार है, उसका ख्याल नहीं रखती। खबरदार सोहनी, तुमने उसकी बातों पर यकीन किया तो। ये मर्द लड़कियों की हमदर्दियां हासिल करने के लिए ऐसे ही खुद को मजलूम जाहिर करते हैं। शर्मीन भड़क उठी थी और वह इंतहाई सादगी से बोली, लेकिन उसने तो मुझसे ऐसी कोई बात नहीं की। फिर फिर तुमने कैसे कहा कि उसकी अपनी बीवी से नहीं बनती? शर्मीन अब बौखला गई थी। मैंने तो यूं ही ख्याल जाहिर किया था। खैर छोड़ो, कोई और बात करो, उसने कहा, लेकिन शर्मीन के अंदर खुदबुद हो रही थी। तुम उसके साथ सीरियस तो नहीं हो ना? उफ हो, मैं किसी के साथ सीरियस नहीं हूँ। वो झंझला गई। और तुम ख्वाह परेशान मत हो। ये वो यजदानी नहीं है जो तुम समझ रही हो। इसकी अभी शादी नहीं हुई। तो फिर देर किस बात की है? मेरा मतलब है वो तुम्हें प्रपोज क्यों नहीं कर रहा? शर्मीन कोई नहीं फिक्र को नई नई फिक्र लाहक हुई। पता नहीं। वो टाल कर उठ खड़ी हुई। चलो खाना खा लें, फिर तुम्हारी शादी की मूवी देखेंगे। हाँ, उसमें यजदानी होगा, मुझे दिखाना। शर्मीन ने उठते हुए कहा तो वह जाते जाते रुक गई। मुझे क्या पता कौन है? तुम्हारे मियाँ का दोस्त है, तुम जानो। मैं तो अपने यजदानी को जानती हूँ। अपने यजदानी के साथ उसके होंठों पर मुस्कुराहट खेलने लगी थी। सर्दी अपने साथ नज़ला, जुकाम, खांसी और बुखार की लहर भी ले आई थी और घर में सबसे पहले वही लपेट में आई थी। 2 दिन से बिस्तर में पड़ी थी। अम्मा बेचारी घर के कामों के साथ उसकी जिम्मेदारी भी कर रही थी, जो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। साथ ही अब ये एहसास भी हो रहा था कि वो तो ऑफिस चली जाती है, पीछे सारे काम अम्मा ही को करने पड़ते हैं, जबकि नरमीन को सिर्फ पढ़ाई पढ़ने की लगन थी। इसका इरादा मेडिकल में जाने का था, जब भी जी जान से मेहनत कर रही थी। अम्मा भी उसे घरेलू कामों में नहीं उलझाती थीं। बहरहाल 2 दिन से अम्मा को फिरकी की तरह घूमते देखकर अब वो ये सोच रही थी कि उसे जॉब छोड़कर घर में रहना चाहिए। फिर जैसे फैसला करके महीने के बकिया दिन शुमार कर रही थी कि अम्मा टेलीफोन सेट उठाकर उसके पास आ गईं। शानी का फोन है, तुमसे बात करेगा। याद आ गई उसे। वो उठ बैठी और फोन सेट लेकर गोद में रख लिया। वो बेचारा तो फोन करता रहता है, तुम ही घर पर नहीं होती। अम्मा कहते हुए चली गई तो उसने रिसीवर कान से लगा लिया। अस्सलाम वालेकुम। जीती रहो, खुश रहो, अल्लाह चांद सा दुल्हा दे, फिर दूधो नहाओ, फूदो फलो। वो हस्बे आदत शुरू हो गया था। तुम अपनी सुनाओ, तुम्हें मिल गई चांद सी दुल्हन? उसने पूछा तो वो फौरन बोला, सिर्फ दुल्हन कहो, क्योंकि मैंने चांद से की शर्त नहीं रखी। हैरत है। छोड़ो हैरत वैरत को। ये बताओ, मुझे याद करती हो? वो उसी लाउबालीपन से पूछ रहा था, जब भी उसने मना कर दिया। बिल्कुल नहीं, मुझे तुमसे यही तवक्को थी। खैर, मैं तुम्हें बहुत याद करता हूँ। वो फिर रवानी से शुरू हो गया। पता है, हल चलाते हुए जब मेरी गाय कहीं अड़ती है तब तुम मुझे बहुत याद आती हो। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम मुझे गाय से मिला रहे हो? उसने दांत पीसे। नहीं, मेरी गाय बहुत खूबसूरत है। गोरी चिट्टी, बड़ी बड़ी स्याह आंखें, सुनहरी सींग। और पता है, मैंने उसके पेट पर लाल मेहंदी से उसका नाम लिख दिया है, सोहनी। शानी। चीखने के साथ ही उसे खांसी का ऐसा दौरा पड़ा, वो खांसते खांसते बेहाल हो गई। रिसीवर हाथ से छूट गया। अम्मा पानी लेकर भागी आईं और ग्लास उसके होंठों से लगा दिया। या अल्लाह! वो घूंट लेकर उसने ग्लास अपने हाथ में ले लिया और फोन की तरफ इशारा करके बोली, इसे हटाई यहाँ से। बंद हो गया क्या? अम्मा ने सेट उठा लिया और रिसीवर कान से लगाया तो उधर से वो बोल रहा था, क्या हो गया है सोनी, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? वो बात कर रहा है। अम्मा ने रिसीवर उसे देना चाहा, लेकिन उसने वापस धकेल दिया। मुझे नहीं बात करनी। हाँ बेटा, सोनी की तबीयत ठीक नहीं है। अम्मा खुद ही उससे बात करते हुए चली गईं तो वो दोबारा लेट गई। हालांकि वो अच्छी तरह जानती थी कि उसे फजूल बोलने की आदत है, फिर भी चिढ़कर उसे बुरा भला कहने लगी।
कुछ देर बाद अम्मा उसके पास आ बैठी और उसकी पीठ सहलाते हुए शानी की तारीफ करने लगीं। अच्छा लड़का है, वहां जाकर भी भूला नहीं, वरना आजकल कौन किसी को याद रखता है। वो हर हफ्ते फोन करके सबकी खैर खैरियत मालूम करता है। मुझे तो अपने बच्चों की तरह लगने लगा था। पता है अभी क्या कह रहा था? क्या? वो जानती थी अम्मा पूरी बात बता कर रहेंगी, इसलिए ना चाहते हुए भी मुतवज्जा हो गई। कह रहा था कि उसकी बहन की शादी है और हमें ज़रूर जाना है। वो खुद लेने आएगा। बस रहने दें। उसने सर झटका। ना बेटा, वो इतने खलूस से कह रहा था, फिर खुद लेने आएगा तो जाना ही पड़ेगा। अच्छा है, उसी बहाने उसका घर बार रहन सहन देख आएंगे। अम्मा ने कहा तो वो चौंकी थी। क्या मतलब है आपका? मैं सोच रही हूँ लड़का अच्छा है। क्या पता बात बन जाए नरमीन की। नरमीन? उसका दिल बैठने लगा। आंखें अचानक खाली खाली हो गईं। हाँ, नरमीन भी तो बड़ी हो गई है। अम्मा अपनी धुन में बोली थी, फिर एकदम एहसास होने पर कहने लगी, लेकिन अब मैं पहले तुम्हारी करूंगी। बेशक नरमीन की वहां बात हो जाएगी, लेकिन उसकी शादी तुम्हारे बाद ही करूंगी। छोड़े अम्मा, मेरी फिक्र छोड़े। मुझे नहीं करना शादी। वो बमुश्किल खुद पर काबू पाकर बोली तो अम्मा ने टोक दिया। ना बेटा, ऐसी बात मुंह से मत निकालो। जब नसीब खुलता है तो सब काम आनन फानन हो जाते हैं। मुझे यकीन है तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होगा। अच्छा, अभी तो आप मुझे सोने दें। खांस खांस कर सर में दर्द होने लगा है। उसे झंझलाहट हो रही थी। पहले कुछ खा लो। दलिया ला दूं? अम्मा ने उठकर पूछा। नहीं, अभी दिल नहीं चाह रहा। उठूंगी तो खा लूंगी। उसने आंखों पर बाजू रख लिया और झरी में अम्मा को जाते देखने लगी। फिर करवट बदलकर सोना चाहती थी कि उसका मोबाइल बजने लगा। स्क्रीन पर यजदानी का नाम देखकर उसने लाइन काट दी और फिर वक्फे वक्फे से यही होता रहा। वो फोन करता, उधर ये लाइन काट देती। आखिर तंग आकर उसने मोबाइल ऑफ कर दिया था। पूरे एक हफ्ते बाद वो ऑफिस आई थी। उसकी टेबल पर इतना काम जमा हो गया था कि दोपहर तक उसे सर खुजाने की फुर्सत नहीं मिली। उसके बाद भी काम खत्म नहीं हुआ। वही थक गई क्योंकि बीमारी से उठी थी, इसलिए आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था। जब भी कुछ देर के लिए काम बंद करके चाय मंगवाकर पीने लगी और अभी चाय खत्म नहीं हुई थी कि यजदानी का फोन आ गया। उसने चाय का आखिरी सिप लेकर मोबाइल उठा लिया। हेलो, कहाँ हैं आप? क्या बात नहीं करना चाहती? पूरा हफ्ता सुबह शाम आपका नंबर मिलाता रहा हूँ। सेल क्यों ऑफ कर रखा था? यजदानी पहली बार शाकी होकर इतनी लंबी बात कर गया था। जवाब में वह सुकून से बोली, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। ओह, अब कैसी तबीयत है? उसने पूछा। जवाब का इंतजार किए बगैर फिर शुरू हो गया। आपको बताना चाहिए था। पता है मैं कितना परेशान रहा। अंदेशों में घिर गया था। कैसे अंदेशे? उसने फौरन पूछा। जैसे मोहब्बत में होते हैं। यजदानी का लहजा गंभीर हो गया, जिस पर वो जुज़बुज़ होने लगी। बोली कुछ नहीं तो कदरे रुक कर वो खुद ही कहने लगा, आपने भी तो उस रोज़ डरा दिया था, किसी स्टूपिड लड़के का जिक्र करके। क्या नाम बताया था उसका? हाँ, शानी। मैं यही सोचता रहा कि कहीं शानी तो नहीं आ गया। आ भी जाए तो क्या, मेरे लिए तो नहीं आएगा। वो बेख्तियार कह गई थी। फिर मेरा मतलब है, क्या आप चाहती हैं कि वो आपके लिए आए? यजदानी एकदम संजीदा हो गया था। मैं क्या चाहती हूँ क्या नहीं, इस बात को छोड़ें और ये बताएं आप मुझसे क्या चाहते हैं। वह अचानक फैसलाकुन मरहले में दाखिल हो गई थी। अरे, वो ज़रा सा हंसा। आप अभी तक ये समझ नहीं पाए कि मैं क्या चाहता हूँ। मैं आपको चाहता हूँ। सिर्फ आपको। और अभी तक पहले मरहले पर इसलिए टिका हुआ हूँ कि आप मजीद पेशरफ की इजाज़त नहीं दे रही। शायद आप दो कश्तियों में सवार हैं। फैसला नहीं कर पा रही कि मेरा हाथ थामे या शानी का। यही बात है ना? नहीं, मुझे आप दोनों में से किसी का हाथ नहीं थामना। समझे आप? वो गुस्से से कहकर सेल ऑफ करना चाहती थी कि वो बोल पड़ा। एक मिनट। मैं तो समझ गया, लेकिन आप खुद को नहीं समझ पा रही हैं या कसरत जुटला रही हैं। लेकिन सच्चाई कभी छुपी नहीं रहती। और सच ये है कि आप शानी को पसंद करती हैं और चाहती हैं कि वो आपके लिए आए। यजदानी ने अपनी बात खत्म करते ही सिलसिला मुनक़ता कर दिया। फिर भी कितनी देर तक सेल कान से लगाए बैठी रही। फिर पियन के आने पर चौंकी थी। वो खाली कप लेकर जा रहा था। उसने खूंखार नजरों से सेल को घूर कर दांत पीसे। शानी, शानी। मैं शानी को पसंद करती हूँ।
चाहती हूँ कि वो मेरे लिए आए। हूँ। उसने तनफ़्फ़ुर से सर झटका। उसके बाद लाख चाहा कि खुद को काम में मसरूफ़ कर सके, लेकिन उसे कामयाबी नहीं हुई। हर जगह, हर सफ़े, हर तरफ पर वो फँसता हुआ नज़र आ रहा था। तब वो टूट गई। मैं क्या करूँ? अब मेरे चाहने न चाहने से क्या होता है? अम्मा ने तो नरमीन का सोच लिया है और शायद ये ठीक भी है। मेरा उसका क्या जोड़? वो अच्छी शक्ल और सूरत का हैंडसम लड़का है और मुझसे छोटा भी। साल 2 साल से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर देखने में तो वही बड़ा लगता है, लंबा-चौड़ा। उसके अंदर खुदबुद होने लगी। वो जितना उसकी नफ़ी करती, उसी कदर वो हावी हो रहा था। फिर कितने बहुत सारे दिन गुज़र गए। उसके बाद फिर यज़दानी का फ़ोन नहीं आया और उसे इंतज़ार भी नहीं था, क्योंकि वो बहुत पहले उसे जान गई थी और अब भी ये जान लिया था कि यज़दानी उसे दामन बचाने के लिए बहाने ढूँढ रहा था, जो उसे शानी की सूरत में मिल गया था, या शायद उसका मकसद ही उसे शानी का एहसास दिलाना था। बहरहाल वो अपने आप को बड़ा अजीब-सा महसूस कर रही थी। उसी रोज़ से जब से उसने यज़दानी की असलियत जानी थी, तब से वो अपने आप में हर्ट हो रही थी। और इस दौरान कितनी बार उसका दिल चाहा कि वो उसे बता दे कि वो उसे बेवकूफ़ नहीं बना सकता, लेकिन फिर ये सोच कर रह गई कि आखिर वो कहाँ तक जाता है और उसका मकसद क्या है। और अब मकसद समझ में आ रहा था तो वो खुद को बेबस महसूस कर रही थी। अगर अम्मा ने शानी का साथ नरमीन का नाम न लिया होता, तब तो उसके लिए इस सारे खेल का ड्रॉप सीन बेहद दिलचस्प था, लेकिन अब उसे खामोश ही रहना था। उस शाम वो ऑफिस से लौटी तो शर्मीन जाने कब से आई हुई थी, जो उस वक्त जाने को तैयार खड़ी थी। उससे गले मिलते ही कहने लगी, अच्छा सोनी, मैं जा रही हूँ। क्या मतलब? अभी तो मैं आई हूँ। उसने कहा तो शर्मीन हंसकर बोली, मैं तो बहुत देर से आई हुई हूँ और हमें अभी एक और जगह जाना है, इसलिए रुक नहीं सकती। अच्छा, खुदा हाफिज। शर्मीन नदीर का इशारा देकर जल्दी से खुदा हाफिज कहकर चली गई तो वो यूं ही अम्मा को देखने लगी। चलो मुंह हाथ धो लो। अम्मा जाने क्यों नजरें चुरा कर चल पड़ी थी, वो समझ नहीं सकी, लेकिन उलझती हुई अपने कमरे में आ गई। पता नहीं सब लोग वाकई मशकूक हरकतें करने लगे हैं या मैं बहुत वहमी हो गई हूँ। वो मुंह धोने से कपड़े बदलने तक ही सोचती रही। फिर खाने के दौरान खोजती हुई नज़रों से अम्मा और अब्बा को देखा, लेकिन कुछ समझ नहीं पाई। अलबत्ता ये ज़रूर महसूस किया कि अम्मा खासी अजलत में थीं, और इस अजलत से जब वो खाने के बाद अपने कमरे में आई तो उसके पीछे चल आई थी। इस नौकरी ने तुम्हें किसी जोगा नहीं रखा, सबसे दूर हो गई हो। अजीज रिश्तेदारों को तो छोड़ो, घर वालों के साथ 2 घड़ी बैठने की फुर्सत नहीं है तुम्हारे पास। अम्मा कहते हुए उसके बेड पर बैठ गईं। शर्मीन कब आई थी? उसने उनकी बातों के जवाब में कस्तन कुछ नहीं कहा। शाम से कुछ पहले। मैंने कहा भी रात का खाना खाकर जाना, लेकिन अब ब्याही लड़कियों पर तो जोर नहीं चलता, मियाँ की मर्जी से आती जाती हैं। खैर, अपने घर में खुश रहें। अम्मा कुछ ज्यादा बोल रही थी, जब भी वो ठटकी और उनके पास आ बैठी। अपने घर में तो खुश है ना शर्मीन? हाँ, अल्लाह का शुक्र है। अभी वो तुम्हारे लिए आई थी। अम्मा अब असल बात की तरफ आई। कह रही थी अदील का चचाजाद है, माशाल्लाह पढ़ा लिखा है और अच्छी पोस्ट पर काम कर रहा है। 2 छोटे बच्चे हैं। बीवी दूसरे बच्चे की पैदाइश पर इंतकाल कर गई थी। अगर तुम। मैं। वो सन्नाटों में घिर गई। बेटा, कंवारे लड़कों की डिमांड्स तुमने देख ली। कितने रिश्ते आए, खुद चाहे कैसे भी थे। लड़की खूबसूरत और कम उम्र चाहिए। फिर मजीद इंतजार में तो तुम्हारी उम्र और निकल जाएगी। माँ नरमी से समझाने लगी थी। ये मत समझना कि हम तुम्हें बोझ समझकर उतार फेंकना चाहते हैं, बल्कि मुझे ये फिक्र है कि हम माँ बाप हमेशा तो तुम्हारे सर पर नहीं बैठे रहेंगे। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। हमारे सामने अपने घर की हो जाओगी तो हम भी कब्र में इत्मीनान से जा सोएंगे। क्या वाकई मुझे रणवे 2 बच्चों के बाप के पल्ले बांधकर आप इत्मीनान से सो जाएंगी? उसके लहजे में टूटे कांच की जुबन थी। तो बेटा, जैसा तुम चाहती हो वैसा मैं कहाँ से लाऊं? अम्मा ने कहा तो वो बुरी तरह बिखर गई। मैं कुछ नहीं चाहती। कब मैंने आपसे कुछ चाहा? अपनी कम रोई और कम नसीबी का शिकवा मैंने आपसे तो कभी नहीं किया। जो आया मुझे रिजेक्ट कर गया। मैंने तो किसी को रिजेक्ट नहीं किया। जो आप ये कह रही हैं कि जैसा मैं चाहती हूँ, मैं कैसा भी नहीं चाहती। आप अपने इत्मीनान के लिए मुझे सूली चढ़ाने का ना सोचें। छोड़ दें मेरी फिक्र। कैसे छोड़ दूँ? क्या तुम मेरी औलाद नहीं हो? तुम्हारे लिए तो मैं सबसे ज़्यादा सोचती हूँ। अम्मा आप दीदा हो गई थीं। कोई ज़रूरत नहीं। मैं कोई बच्ची नहीं हूँ। एमए पास फर अंग्रेज़ी बोलने वाली आपकी लायक-फ़ायक बेटी हूँ, और अब आप मुझे बेटी नहीं बेटा समझें। अम्मा की आंसुओं से वो फ़ौरन पिघलकर उनकी दिलजोई करने लगी थी। और ये अभी से आपको मरने की क्या फ़िक्र हो गई? जल्दी में जाने की ज़रूरत नहीं है। अभी आपने नवासे-नवासियों की खुशियाँ देखनी हैं।
اللہ दिखाए। ज़रूर दिखाएगा। और हाँ अम्मा, वो शानी नहीं आया। आपने बताया था वो बहन की शादी का बुलावा देने आने वाला था। उसने अम्मा का ध्यान बटाने की खातिर मौजू ही बदल दिया। हाँ, आज दिन में उसका फ़ोन आया था, पर लाइनों में ऐसी गड़बड़ थी कि उसकी आवाज़ सुनाई ही नहीं दे रही थी। पता नहीं क्या कह रहा था। हो सकता है अपने आने का बता रहा हो। अम्मा ने बताकर ख्याल भी ज़ाहिर किया तो वो पूछने लगी, मैं फ़ोन कर लूँ उसे? कर लो, हमेशा वही करता है। अम्मा उठ खड़ी हुई। नंबर क्या है उसका? वही डायरी में लिखा होगा। अम्मा ने बताया तो वो टेलीफोन सेट के साथ डायरी भी लेकर वापस कमरे में आ गई और कुछ देर सोचने के बाद उसके नंबर मिलाए तो दूसरी तरफ किसी लड़की की आवाज़ थी। मुझे शानी से बात करनी है, उसे फ़ौरन कह दिया। आप कौन हैं? लड़की खासे सुलझे हुए अंदाज में पूछ रही थी। मैं सोहनी हूँ, उसने बताया तो इधर वो बहुत मुश्ताक हो गई। हाय आप सोनी हैं, भाई आपका बहुत जिक्र करते हैं। और पता है, उसकी बात पूरी नहीं हुई थी कि जैसे उसे रिसीवर छीना गया था, फिर शानी की आवाज़ आई। हेलो, कैसे हो? उसकी आवाज़ में आप ही आप धड़कनों की लय शामिल हो गई थी और शानी का वही पुराना अंदाज था। गांव की आबो हवा ने बहुत अच्छा असर डाला है। बहुत खूबसूरत हो गया हूँ। देखोगी तो उंगलियां काट डालोगी अपनी। अच्छा, वो ज़रा सा हंसी। मजाक नहीं करा। हर तुम बताओ, आज कैसे मेरी याद आ गई? उसने पूछा तो वो सहूलत से कहने लगी, वो भी अम्मा ने बताया कि दिन में तुम्हारा फ़ोन आया था, लेकिन ठीक से बात नहीं हो सकी। फिर उन्होंने तुम्हें फ़ोन करने को कहा तो मैंने कर दिया। अम्मा के कहने से तुम्हें कभी ख्याल नहीं आता मेरा? वो उसकी बात से बददिल होकर बोला, आता है। उसने अभी इसी कदर कहा था कि वो बोल पड़ा, बस झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है, कोई और बात करो। और क्या बात? ये जानी का बताओ, मामला कहाँ तक पहुँचा? यार जल्दी करो, मुझे तुम्हारी शादी में भंगड़ा डालना है। उसने कहा तो हंसकर बोली, अब सिर्फ तुम्हारे भंगड़े की खातिर तो मैं शादी नहीं कर सकती। क्या मतलब? मैंने यज़दानी को हमेशा के लिए खुदा हाफिज़ कह दिया है। उसने कहा तो वह एहतजाजन चीखा, क्यों? क्यों? तुम्ही ने तो कहा था कि मैं खुद को गैर अहम ना समझूं, इसलिए अब वो मेरे मेयार पर पूरा नहीं आता। किस लिहाज से? वो अपने आप खाइफ हो गया था। हर लिहाज से। तालीम, शक्लो सूरत, पर्सनैलिटी, किसी लिहाज से भी तो वो अट्रैक्टिव नहीं है। वो अपना सारा ध्यान उसकी तरफ रखकर बोल रही थी, तुम मिली हो उससे? उसकी आवाज़ मध्यम हो गई थी। हाँ, वो बहुत इसरार कर रहा था, फिर मैंने भी सोचा कि जो भी फैसला करना है कर डालूं। यूं उससे मिलने के बाद मैंने मना कर दिया। वो रवानी से झूठ बोल रही थी। अच्छा, वो उलझ कर बोला, मुझे यकीन नहीं आता। चलो, जब तुम्हें यकीन आ जाए तब बता देना, फिर बात करेंगे। अल्लाह हाफिज़। उसने फ़ोन रख दिया और उसकी कैफियत सोचते हुए हंसी थी। छुट्टी का दिन था। नाश्ते के बाद उसने वॉशिंग मशीन लगा ली और घर भर के कपड़ों के अलावा चादरें और पर्दे भी उतार लिए थे। अम्मा मना करती रह गई, एक दिन छुट्टी का मिलता है, आराम कर लो। लेकिन वो नहीं मानी। कपड़ों की धुलाई के साथ साथ किचन भी देखती रही थी। यूँ खाना भी वक्त पर तैयार हो गया। उसके बाद वो लंबी तान कर सो गई थी। फिर शाम से कुछ पहले शर्मीन ने उसे उठाया तो उसके हाथ में चाय देकर वो फौरन उठ बैठी और कप लेते हुए बोली, ये तुम किस काम से लग गई? चाय बनाने तो कोई काम नहीं है, शर्मीन ने बैठते हुए कहा तो वो पूछने लगी, रहोगी या हमेशा की तरह जल्दी में आई हो? जल्दी में तो नहीं आई, लेकिन रहूंगी भी नहीं। तुम सुनाओ, आज बड़ी धुलाइयाँ कर ली, पर्दे वर्दे सब? हाँ, ईद भी तो आ रही है। उसने कहकर चाय का घूंट भरा, फिर शर्मीन को गू मगू की हालत में देखकर खुद ही कहने लगी, तुम पिछली बार अदील के किसी रिश्तेदार का प्रपोजल लाई थी, मुझे अम्मा ने बताया था। फिर क्या सोचा तुमने? शर्मीन ने फौरन पूछा। कुछ नहीं, मेरा मतलब है सोचा तो वहां जाता है जहाँ कोई गुंजाइश हो, और मैं तो उसी वक्त अम्मा को मना कर दिया था। क्या अम्मा ने तुम्हें नहीं बताया? वो बहुत सुकून से बोल रही थी, मैंने अम्मा से नहीं पूछा, लेकिन तुमने मना क्यों किया? शर्मीन को उसका साफ जवाब पसंद नहीं आया था। क्योंकि मुझे किसी रनवे से शादी नहीं करनी। वो अब भी आराम से थी। एक यही ऐब है उनमें, बाकी हर लिहाज से बहुत अच्छे हैं। तुम ऐसा करो, एक बार उन्हें देख लो, बल्कि मैं मिलवा भी सकती हूँ। उसके बाद मैं यकीन से कह सकती हूँ कि तुम इनकार नहीं करोगी। शर्मीन ने उसे उकसाने की कोशिश की। मैं इनकार कर चुकी हूँ शर्मीन, और अब तुम ख्वाह मख्वाह मुझ पर वक्त ज़ाया करने के बजाय अपने जेठ जी के लिए कोई और लड़की देखो। वो कहते हुए उठ खड़ी हुई तो शर्मीन जुज़बुज़ होकर बोली, तुम गलती कर रही हो। अगर तुम ये इसलिए कह रहे हो कि मैं मामूली शक्ल सूरत की लड़की हूँ और मुझे कोई अच्छा रिश्ता नहीं मिलेगा तो ना मिले। मैं किसी ऐरे गैरे को भी कबूल नहीं करूंगी, समझी तुम?
उसने ज़ब्त का दामन नहीं छोड़ा था। वो कोई ऐरे गैरे नहीं है सोनी। शर्मीन जिच हुई थी। सुनो, अगर तुम पर अदील या उसके घर वालों की तरफ से दबाव है तो बताओ, मैं अदील से बात कर लेती हूँ। उसने शर्मीन के कंधे पर हाथ रखकर कहा। वो नजरें चुरा कर बोली, नहीं, वो क्यों दबाव डालेंगे? मैंने खुद ही सोचा, फिर अदील से कह दिया। तो अब ये भी कह दो कि मैंने साफ मना कर दिया है। वो शर्मीन की मजबूरी समझने के बावजूद अपनी बात से नहीं हटी। तुम्हारी मर्जी, लेकिन ये सोच लेना कि कोई आसमान से उतर कर नहीं आएगा। शर्मीन कहती हुई उठकर चली गई और वो तासुब से उसके पीछे देखने लगी। उसे वाकई अफसोस बल्कि दुख हो रहा था कि उसके अपने ही उसे गैर अहम समझकर फेंक देना चाहते हैं। क्या सूरज शक्ल ही सब कुछ होती है? क्या किस्मतें भी सूरतें देखकर लिखी जाती हैं? नहीं, अगर ऐसा होता तो सब अच्छी सूरतों वाले किस्मत के धनी होते। पता नहीं धन दौलत और हुस्न को ही किस्मत क्यों समझ लिया गया है। मैं तो ये सब नहीं चाहती। मुझे तो मोहब्बत की तमन्ना है, सिर्फ मोहब्बत। और अम्मा शर्मीन इसमें भी डंडी मारना चाहते हैं कि मैं उस रणबे से शादी कर लूं जिसका दिल पहले ही खाली हो चुका है। और अगर नहीं, तभी मरने वाले की याद और मोहब्बत को तो ज़रूर उसने कोने में मकफल कर दिया होगा, और मैं बकिया सारी ज़िंदगी वो कुफल खोलने में गुजार दूं। नहीं, मुझे मोहब्बत नहीं मिलती ना मिले, मैं मोहब्बत की जंग नहीं लड़ूंगी। उसका ज़हन मुसलसल इन्हीं सोचों की आमाज का बना हुआ था, जब भी वो कोई काम नहीं कर पा रही थी। सुबह अम्मा से ख्वामख्वाह उलझ पड़ी थी और बगैर नाश्ता किए चली आई। और अभी लंच ब्रेक में जब उसकी कॉलीग ने बुलाया तो उसे भी मना कर दिया। हालांकि भूख लग रही थी लेकिन कुछ खाने को दिल नहीं चाह रहा था। अजीब सी झंझलाहट और बेबसी का शिकार थी। बड़ी मुश्किल से कुछ ज़रूरी काम निपटाए, फिर 2-3 रोज़ की छुट्टी लेने का सोचकर उसी वक्त दरख्वास्त लिखने बैठ गई। लेकिन ये काम भी अधूरा रह गया कि कोई टेबल के करीब आके कह रहा था, एक्सक्यूज़ मी, मुझे मिस सोनी से मिलना है। जी। उसे पूरी गर्दन ऊंची करना पड़ी थी। आप मिस सोनी? उसे तस्दीक चाहिए। जी। वो यही समझी कि कोई क्लाइंट है, जब भी बैठने का इशारा भी किया। थैंक यू। वो बैठ गया। तब कहने लगा, मेरा नाम बिलाल है, मैं अदील का फर्स्ट कज़न हूँ और आप गालिबन शर्मीन की बहन। जी। वो एकदम ठटकी थी। मुझे शर्मीन ने कहा कि मैं आपसे मिल लूँ। उसने यकीनन आपको मेरे बारे में बताया होगा। वो अपने अंदाज से बेहद सुलझा और मुहज़्ज़ब लग रहा था। जब भी वो मुश्किल में पड़ गई कि ऐसे शख्स को चाहने के बावजूद फ़ौरन दो टोक जवाब नहीं दिया जा सकता था, जबकि शर्मीन पर उसे गुस्सा आ रहा था कि उसके मना करने के बावजूद उसने उस शख्स को क्यों भेजा। जी, शायद बताया तो था। वो बिल्कुल नहीं समझ पा रही थी कि उसे क्या रवैया रखना चाहिए। मज़ीद कुछ जानना चाहें तो आप बराह रास्त मुझसे मेरे बारे में पूछ सकती हैं। उसने कहा तो वो जुज़-बुज़्ज़ी होकर बोली, नहीं, मुझे शर्मीन ने सब बता दिया है। फिर क्या सोचा आपने? ओह सॉरी, शर्मीन कह रही थी कि आप मुझसे मिलने के बाद ही कोई फ़ैसला कर सकेंगी, तो मैं कब तक उम्मीद रखूँ? आई मीन आपको सोचने और फ़ैसला करने में कितना वक़्त लगेगा? ज़्यादा नहीं, मैं शर्मीन को बताऊँगी। उसने अपने अंदर उठते जवार भाटे पर मुश्किल से काबू पाया था। ओके, मुझे इजाज़त। उसका पुरतकल्लुफ़ अंदाज़ देर करने वाला था। वो बस देखती रह गई। उसके उठने से जाने तक उसे खबर ही नहीं हुई। शर्मीन ने ठीक कहा था कि एक सिर्फ रनवे होने का ऐब है, बाकी हर लिहाज से बहुत अट्रैक्टिव हैं। फिर उसे यकीन था कि देखने के बाद वो इनकार नहीं करेगी, जब भी उसके मना करने के बावजूद भी उसने बुलाल को भेज दिया था। अजीब पागल लड़की है। वो अचानक झंझला गई और उसी वक्त शर्मीन को फ़ोन कर डाला। फिर उसकी आवाज़ सुनते ही बगैर सलाम दुआ के शुरू हो गई। तुमने बहुत गलत हरकत की है शर्मीन। जब मैं तुम्हें जेटली मना कर चुकी थी तो फिर तुमने उनसे गलत बयानी क्यों की? ये क्यों कहा कि मैं उनसे मिलने के बाद फैसला कर सकती हूँ? फैसला तो उसी वक्त हो गया था। तो क्या बिलाल भाई आए थे तुम्हारे पास? शर्मीन पर उसके बिगड़ने का कोई असर नहीं हुआ। उल्टा शौक से पूछा तो वो और चिढ़ गई। हाँ, आए थे और मैंने बेइज्जत करके भगा दिया है उन्हें। हाय नहीं सोनी, तुम ऐसा नहीं कर सकती। शर्मीन डर गई। कर सकती हूँ। अब अगर तुमने कोई उल्टी सीधी बात की तो यही करूँगी, समझी तुम? उसने फ़ोन पटख दिया। फिर कितने बहुत सारे दिन गुजर गए। इस दौरान शर्मीन दोबारा आई थी लेकिन उससे बिलाल का जिक्र नहीं किया, जिससे वो मुतमईन हो गई। लेकिन अम्मा मुतमईन थी नहीं थी, बल्कि उन्हें उस पर शदीद गुस्सा था जो बाद में बाद जाहिर भी हो रहा था। ना ये ख्याल करती कि वो ऑफिस जा रही है, ना ये एहसास कि वो ऑफिस से थकी हारी आई है। जो मुंह में आता कह जाती। किसी किसी वक्त उसका फूट फूट कर रोने को दिल चाहता। उस वक्त वो बहुत दिल बर्दाश्त हो रही थी। मैं क्या करूं? अगर मेरी शादी नहीं हो रही तो इसमें मेरा क्या कसूर? और शादी ना होना कोई गुनाह, कोई जुर्म तो नहीं है। अम्मा ज़बरदस्ती मुझे मुजरिम बनाने पर तुली हुई हैं। मैं नहीं करूंगी शादी, कभी नहीं।
वो सोचती हुई चलती जा रही थी। स्टॉप कहीं पीछे रह गया था। उसे पता भी नहीं चला। ना ही ट्रैफिक का शोर उस पर असरअंदाज हो रहा था और ना ही फैला पर फैलाई तारीकी का एहसास था। बहुत दिल गिरफ्ता सी बस अपने कदमों के आगे देखते हुए चल रही थी कि अचानक ही गाड़ी ने उसका रास्ता रोक लिया। वो झटके से पीछे हटी और गाड़ी के बजाय इधर उधर देखने लगी। इधर उधर? मैं इधर हूँ। इस आवाज़ पर उसने चौंक कर देखा। ड्राइविंग सीट पर शानी बैठा उसे मुतवज्जा कर रहा था। उसके देखने पर फौरन उसके लिए दरवाज़ा खोल दिया, लेकिन वह हैरान खड़ी थी। भाई मैं ही हूँ शानी, मेरा भूत नहीं है जो ऐसे आगे फाड़ फाड़ कर देख रही हो। जल्दी बैठो। शानी ने उसके सामने हाथ लहराकर कहा। तब भी पहले उसने इतराब का जायजा लिया, फिर बैठ गई। कहाँ जा रही थी? शानी ने गाड़ी बढ़ाते हुए पूछा। घर। वो अभी तक अपनी सोचों के जेरे असर थी। पैदल? शानी ने बेपनाह हैरत का इजहार किया। नहीं, स्टॉप से वैन मिल जाती। खैर तुम सुनाओ, कैसे हो? कब आए? इतनी दूर पैदल चलने के बायस उसके लहजे में भी थकन उतर आई थी। मुझे आए 3-4 दिन हो गए हैं। मैं असल में गाड़ी लेने आया था। आज मिली है तो रजिस्ट्रेशन वगैरह करवा कर अब तुम्हारी तरफ जा रहा था। अच्छा हुआ तुम यहीं मिल गई। चलो पहले तुम पुरतकल्लफ रिफ्रेशमेंट। नहीं नहीं, वो फौरन बोली। बहुत देर हो गई है। अम्मा परेशान हो जाती हैं, बस सीधे घर चलो। अम्मा की परेशानी का ख्याल है तो मैं उन्हें फ़ोन कर देता हूँ। उसने मोबाइल निकाल कर उसके घर का नंबर मिला दिया और उसकी एक नहीं सुनी। अम्मा से बात करने के बाद उसे देखकर मुस्कुराया तो वो सर झटक कर बोली। अजीब हो तुम। हमेशा तुम्हें ही गिला रहा है। क्या करूं? बहुत कोशिश करता हूँ तुम्हारे जैसा बन जाऊं, लेकिन। उसने कंधे उचक कर बात पूरी की, फिर कितनी देर उसके बोलने का इंतजार करने के बाद पूछने लगा। सुनो, तुम बदल गई हो या मुझे बदली बदली लग रही हो? तुम्हें किस लिहाज से बदली हुई लग रही हूँ? वो उल्टा उससे पूछने लगी। इतनी संजीदा तो नहीं थी और अभी तो रंजीदा लग रही हो। क्या बात है? उसने बैक व्यू मिरर में उस पर सवालिया नजर डाली। मैं ना संजीदा हूँ ना रंजीदा। सारा दिन ऑफिस में मगजमारी के बाद अब घर जाकर फ्रेश हो सकती हूँ, लेकिन तुम जिस रफ्तार से गाड़ी चला रहे हो तो शायद सुबह तक हम घर पहुंच सकें। उसने कहा तो वो स्पीड बढ़ाकर चंद मिनटों में एक रेस्टोरेंट के सामने आ रुका। वो बगैर कुछ कहे उतरकर उसके साथ अंदर आ गई, क्योंकि जानती थी कि उसकी एक नहीं सुनेगा। मेन्यू पर भी शानी ने अपनी मर्जी से निशान लगाए, फिर उसकी तरफ मुतवज्जा हुआ तब वो पूछने लगी। अब मजीद रुकोगे या जल्दी वापसी का प्रोग्राम है? कुछ दिन रहूंगा, एक दो और काम है वो करके जाऊंगा। दुआ करो मेरे काम जल्दी हो जाएं। अल्लाह मालिक है। वैसे तुम गांव में कैसे रहते हो? मेरा मतलब है कराची जैसे शहर में रहकर अब वहां तुम्हें अजीब सा नहीं लगता? वो अपनी ज़ात को मौजू नहीं बनने देना चाहती थी, इसलिए बात यूं शुरू नहीं की। नहीं, मुझे यहाँ अजीब लगता है। इतनी अफरा तफरी के सांस लेना मुश्किल। फिर किसी को किसी की परवाह ही नहीं। सब अपने आप में मगन। वहाँ ऐसा नहीं है। सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सुबह घर से निकलो तो हर दूसरे कदम पर कोई ना कोई गले मिलता है, और यहाँ हाथ मिलाते हुए डरते हैं। आखिर में वो ज़रा सा हंसा था। बड़े शहरों में ऐसा होता है? वो लापरवाही से बोली थी। हाँ, सबका अपना मिजाज है। तुम अगर वहाँ जाओ तो शायद तुम्हें वहाँ अच्छा ना लगे। उसने कहा। तभी वेटर उसका ऑर्डर लेकर आ गया तो इतने लवाजमात देखकर वो परेशान हो। शानी, ये इतना कुछ कौन खाएगा? जितना खा सके, बाकी पैक करवा लेंगे। लो पहले तो मेरी नई गाड़ी की खुशी में मिठाई। उसने मिठाई की प्लेट उसके सामने की तो वो चमचे से मुंह में रखकर बोली। मुबारक हो। फिर बज़ाहिर मासूमियत से पूछने लगी। गाड़ी से हल चलाओगे? क्या? कभी सुना भी है गाड़ी से हल चलाने का? वो उछला। नहीं। और मैंने ये भी तो नहीं सुना कि एमएससी पास हाथों से हल चलाने से एमएससी बच्चे पैदा होते हैं। वो कहकर हंसने लगी। शुक्र तुम हंसी तो, वरना मैं तो समझ रहा था कि कोई रोग पाल लिया है तुमने, और अब बकिया सारी जिंदगी तुम्हारी रोती हुई शक्ल देखना पड़ेगी। उसने गहरी सांस खींचकर कहा तो उसकी दूसरी बात पर वो चौंकी, लेकिन उसका चेहरा बिल्कुल सादा था, जैसे रवानी में कह गया हो। तब वो टाइम देखकर बोली। चलो शानी, बहुत देर हो गई। हूँ। पहले बताओ तुम्हें क्या परेशानी है? तुम्हारे दिल पर, जहन पर क्या बोझ है? देखो जुटलाना मत। वो उसकी बात यकसर अनसुनी करके बहुत संजीदगी से उसका मुहासबा करने लगा। अभी सड़क किनारे तुम यूं चल रही थी जैसे दुनिया से दूर चली जाना चाहती हो। पर ऐसा तो तब होता है जब दिल किरची किरची हो रहा हो। बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ है? कुछ नहीं। कुछ नहीं हुआ मेरे साथ। पता नहीं तुम्हें ऐसा क्यों लगा, वरना मेरे दिल और जहन पर कोई बोझ नहीं। हाँ अलबत्ता एक सोच ज़रूर थी। कहो तो बता दूँ। उसके बरक्स वो हल्के फुल्के अंदाज में कहकर आखिर में मुस्कुराई भी थी। बताओ।
वो अंदर से झंझलाया था कि वो इस पर गिरफ्त करने में नाकाम क्यों हो जाता है। मैं एक प्रपोजल के बारे में सोच रही थी। शर्मीन के ससुराल से आया है। उसे फौरी तौर पर यही बात सूझी और वो बेचैन हो गया। फिर क्या सोचा? किस नतीजे पर पहुंचे? शायद किसी नतीजे पर पहुंच जाती, लेकिन दरमियान में तुम आ गए। अब खुदा के लिए चलो, मुझे कल ऑफिस भी जाना है। वो फिर बात बदल गई। तो तो जल्दी सोऊंगी तो जल्दी उठूंगी। अब मेरी यही रूटीन है। वो कहते हुए उठ खड़ी हुई। तुम चलो, मैं ये सब पैक करवा के आता हूँ। वो कुछ नाराज़ी से बोला तो वो जल्दी आने का कहकर बाहर निकल गई। फिर वापसी के रास्ते में वो उसे अपने बारे में बताने लगा। हल चलाने वाली बात मैंने मजाक में कही थी। वैसे हमारी थोड़ी बहुत ज़मीन है जिस पर सब्जियां काश्त होती हैं, और मुझे काश्तकारी का शौक भी है। लेकिन हमारा असल बिजनेस खाद और मेडिसिन का है। हम पूरे मुल्क में खाद सप्लाई करते हैं और आइंदा 2-3 सालों में एक्सपोर्ट भी करने लगेंगे। और मेरे फादर की मेडिसिन फर्म है। मैं आजकल वहीं काम कर रहा हूँ। वो तफसील से बता रहा था और एक वही बात नहीं कही जो वो सुनना चाहती थी। शानी ने उसे कहा था कि आज वो उसे ऑफिस से पिक कर लेगा, लेकिन उसे मौका ही नहीं दिया और उस वक्त से पहले घर आ गई, जिस पर अम्मा तशवीश से पूछने लगी, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? जी अम्मा, आज कुछ ज़्यादा काम नहीं था इसलिए जल्दी आ गई। वो अम्मा को इत्मीनान दिलाकर अपने कमरे में आ गई और अभी चेंज करने के लिए कपड़े निकाले थे कि अम्मा आकर कहने लगी, सुनो, आज दिन में शानी आया था। बता रहा था कि 2 दिन में उसके अम्मा अब भी आने वाले हैं। तुम्हें तुम्हें उसने कुछ बताया किस सिलसिले में आ रहे हैं? नहीं। उसे मुख्तसर जवाब दिया तो अम्मा सोचते हुए बोली, शायद रिश्ते की बात करें। अम्मा, यूं ही ना किसी से उम्मीद बांध ले। हो सकता है जिनके यहाँ वो ठहरा है उन्हीं की कोई लड़की हो। उसने धीरे से टोक कर कहा तो अम्मा नफी में सर हिलाते हुए बोली, नहीं, मुझे शानी का इरादा इसी घर का लग रहा है। आपसे कुछ कहा उसने? उसका दिल डरने लगा जैसे सुबह खुरा झूले में आन गिरा हो। बराह रास्त तो कुछ नहीं कहा। मैंने उसकी बातों से अंदाजा लगाया है कि उसकी माँ बाप खास इसी मकसद से आ रहे हैं। अब देखो किसकी किस्मत खुलती है, तुम्हारी या नरमीन की। अम्मा आराम से किस्मत को इल्ज़ाम देकर खुद बरी ज़िम्मा हो गई थी और उसके लिए मजीद उनके सामने खड़े रहना मुश्किल हो गया। फौरन वॉशरूम में बंद हो गई। पहले कपड़े बदले, फिर वॉश बेसिन का नल पूरा खोल दिया और मुंह पर छपाके मारने लगी। खुद उसे पता नहीं था कि वो रो रही है। आंसू पानी के साथ बह रहे थे। फिर दोनों हाथों की शहादत की उंगलियों से चेहरे का पानी गिराती हुई वॉशरूम से निकली तो शानी बड़े आरामदेह अंदाज में बैठा था। उसे देखते ही कहने लगा, बड़ी दगाबाज हो। मुझे टाइम देकर खुद भाग उठी। पता है मैं आधे घंटा वहां खड़ा रहा। फिर ऑफिस जाकर मालूम किया तो पता चला तुम जा चुकी हो। मेरा इंतजार नहीं कर सकती थी? सॉरी, इंतजार अहमक लोग करते हैं। फिर तो मैं दुनिया का सबसे अहमक ठहरा। वो कहते हुए उठ खड़ा हुआ। क्यों? उसने बेख्तियार उसे देखा तो वो चौंक कर पूछने लगा, तुम रो रही थी? नहीं। उसे कोशिश से खुद को नजरें चुराने से रोका था। तुम्हारी आंखें लाल हो रही हैं। शानी को गए दिनों की बात याद आई और उसे भी। आंखों की लाली सिर्फ रोने को तो जाहिर नहीं करती। अचानक बहुत ज्यादा खुशी मिलने से भी आंखों में लाली उतर आती है। वैसे अभी मेरी आंखों में साबुन चला गया था। उसने आखिर में बात उड़ाई तो वो उस पर नजर जमा कर बोला, सुनो, क्यों छुपाती हो खुद को? मुझे यजदानी ने सब बता दिया है। यजदानी? वो हंसी। हाँ, वो मेरे पास आया था ये बताने कि तुम मुझे बहुत मिस करती हो और तुमने मेरी वजह से ही उसे रिजेक्ट किया है क्योंकि तुम मुझे पसंद करती हो। तुम? वो बहुत कुछ कहना चाहती थी लेकिन किसी गैर मरई ताकत ने उसकी कुव्वत गोयाई सलब कर ली थी। अलबत्ता आंखों से शरारे निकल रहे थे जिससे वो यही समझा कि शदीद गुस्से के बायस बोल नहीं पा रही। गुस्से में तुम? खैर छोड़ो, ये तारीफ बाद में। पहले मैं अपनी बात पूरी करूंगा। हाँ, तो मुझे जसदानी ने सब बता दिया जब भी तुम्हें भागा चला आया, ये बताने कि मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ। और अब से नहीं, बहुत पहले से, क्योंकि मेरी नज़रों में तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो। तुम्हारे दिल के शफाफ आईने ने तुम्हें वो हुस्न अता किया है जिसे शायद तुम भी बेखबर हो। सुन रही हो ना? वो सुन रही थी और अब कुव्वत गोयाई भी लौट आई थी, लेकिन कसदन खामोश थी। और वो फिर गोया हुआ, तुम्हारे सामने मैं खुद को बोना महसूस करती हूँ, लेकिन मेरी मोहब्बत बोनी नहीं है। हजार हार रंग हैं इसमें, और सिर्फ तुम्हारे लिए। यकीन ना आए तो मेरे अंदर झांक कर देखो। दिल की हर कोने, हर राहदारी में तुम्हें अपनी पुकार सुनाई देगी। इससे ज्यादा मैं और क्या कहूँ? कुछ नहीं, वो धीरे से बोली, लेकिन तुम जरूर कुछ कहो। वो बेताब हुआ। वो चंद लम्हे उसे देखती रही, फिर बेबसी का जाहिर करते हुए बोली,
نہیں شانی، میں شاید نہ کہہ سکوں یا شاید تم نہ سمجھ سکو۔ بس اتنا سن لو کہ میں اس بات سے خوش ہوں کہ مجھے محبت کی جنگ نہیں لڑنا پڑی۔ کیا مطلب؟ اس نے پوچھا تو وہ یوں مسکرائی جیسے تم صدا کے کوڑ مغز ہو، اور وہ سمجھ کر جھنجھلایا۔ صاف لفظوں میں نہیں کہہ سکتی کہ تم میری محبت پر ایمان لے آئی ہو؟ اور وہ تو تمہیں لانا ہی تھا، کیونکہ ساری دنیا میں تمہیں چاہنے والا ایک صرف میں ہی ہوں۔ وہ دوسرا کوئی پیدا نہیں ہوا، اور اگر ہوتا تو میں… بس۔ اس نے اسے کمرے سے باہر دھکیل کر دروازہ بند کر لیا، پھر اپنا موبائل اٹھا کر کھڑکی کے پاس آ کھڑی ہوئی اور پہلے جھانک کر اسے دیکھا۔ وہ برآمدے میں کھڑی اماں سے جانے کیا کہہ رہا تھا، عادت کے مطابق نان سٹاپ بولے جا رہا تھا۔ تب اسے خاموش کرانے کے لیے اس نے اپنے موبائل پر یزدانی کا نمبر پش کر دیا، اور اگلے پل اسے بوکھلا کر باہر بھاگتے دیکھ کر بے ساختہ ہنسی، پھر موبائل کان سے لگا کر بولی، تھینک یو یزدانی، آپ کی مدد سے میں نے اپنی محبت پا لی۔ وہ اسٹوپid لڑکا آ گیا ہے میرے لیے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے سیل فون آف کر دیا اور مسکرانے لگی۔ اس کی مسکراہٹ اس بات کی غماز تھی کہ وہ اسے کبھی نہیں بتائے گی کہ ایک رات جب اس نے یزدانی کو فون کیا تھا تو ادھر وہ نیند میں بولا تھا، کون ہے یار صبح بات کرنا، اور اچھا ہوا وہ نیند میں تھا۔ جبھی تو وہ پہچان گئی تھی کہ وہ شانی ہے، جو غالباً اس کے دل کا احوال جاننے کے لیے یزدانی کا روپ دھار لیتا ہے۔ اور ابھی جب اس نے یزدانی کا نمبر پش کیا تھا، اس کی جیب میں موبائل بجنے لگا تھا۔ جبھی وہ بوکھلا کر باہر بھاگا تھا کہ کہیں وہ سن نہ لے، اور اس نے سنا تو نہیں، بس کہہ دیا جو کہنا تھا۔ تو یہ تھی ہماری آج کی سٹوری۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو یہ کہانی بہت زیادہ پسند آئی ہوگی۔ ہمیشہ کی طرح سائن آف کرنے سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ کروں گی کہ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور اس ویڈیو کو بھی لائک کریے گا۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ لوگوں کے پاس بھی کوئی ریکمنڈیشنز ہیں اچھے ناولس کی تو وہ بھی کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ تو ملتے ہیں اگلی دفعہ، تب تک کے لیے خوش رہیے، مسکراتے رہیے، اللہ حافظ۔